a b'aw fo kanubanciya foli la, a b'aw fo teriya foli la. Bi k'an ka baro sigi ka ɲiningali kɛ. N'an ye ɲiningali kɛ k'a ta parti kelen n'o ye politique tɔn kelen ye, ka na politique tɔn caman na, mun kɛra, mun ma kɛ, mun sera ka to, mun tɔ tora, mun tun bɛ se ka kɛ n'o ma se ka kɛ. Walasa ka dɔ bɔ o baro la, ka dɔ fara maaw ka faamuyali kan, an ye wele bila dungew ma. An ye wele bila dunge fɔlɔ min ma, o ye maître Muntaka Tali ye. Ale ye CENI faso yiriwa tɔn président ye, maître Inisu. I nana a diyara n ye, a bɛnn'a ma. K'i fo k'i wale ɲuman dɔn. A ye n wele a diyara n ye. I tal. Marhaban. An ye dunge filanan min wele, o ye docteur Umar Mariko. Ale ye SADI président ye, docteur Inisu. Mansu Mariko. Y'an ka wele jaabi, a diyara n ye, a bɛnn'a ma. An ye dunge sabanan min wele, o ye docteur Shogel Kokala Mayiga ye. Ale ye MPR président ye. Docteur Inisu. Inisu. Nba. Ka aw fo. Argabani. Argabani. Ko an kana baro sigi ka ɲiningali kɛ aw la, an ka fɛn fɔ maliyɛnw ye, u bɛ min faamu. Baw kuma mun bɛ fɔ, ko min bɛ kɛ malidenw tɔgɔ la, o bɛ fɔ kan na, maliden fanba tɛ kan min mɛn. Nka janni an ka babu daminɛ, n b'a fɛ an ka hakili tasi bila dɔɔni ka dɔnkili dɔ lamɛn, ko ni Mali, an k'an janto Mali in na. Mali min dira an ma, n'an m'an janto a la, ko k'an bɛna to danfila biyɛn na. An k'o lamɛn. Mali ye jamana ye, ko an k'an janto jamana min na. Kunun, maliden tun bonyalen don jamana kɔ kan. N'i tun ye maliden kɔfɔ, u b'a fɔ ko ko danbetigi filɛ. N'i ye maliden kɔfɔ, u b'a fɔ ko hɔrɔn filɛ nin ye. N'i ye maliden kɔfɔ, u b'a f'i ɲɛna ko a bɛ malo, a bɛ sa, mais a tun tilennen don. O tun ye kunun maliden ye. Wagati dɔ nana se, maliden tun bɛ siran, baw fanga tun bɛ, ni fanga y'a ɲɛ bilen, wagatiw kɛra, a fɔra ko malidenw tɛ taa waati la baarakɛyɔrɔ la, directeur caman sira baarayɔrɔ la. Nka wagati min nana se nin ye, ko Mali ko kelen bɛ fɛn dɔ ye, a kelen bɛ n ta sidɔn ye. Ko walasa an kana an da don o ta sidɔn na, ko an ka politique mɔgɔw wele ko olu ɲininka dɛ. Ko septembre kalo tile 22, ko ne ko a yɛlɛmana de wa a ma yɛlɛma. Ko mun ye Mali sɔrɔ 1960 san ka na 2019 san na, ko mun de donna Mali ma, mun ye Mali sɔrɔ. Yali indépendance a yɛlɛmana de wa a kɛra cogo jumɛn? Umar Mariko. Ɲininkali diyara n ye. A tɛ ɲa f'an ka miiri bila ni tasibila kɛ. Ka se mɔgɔw ma, an bɛnba minnu ye kɛlɛ kɛ, tuguw kana don an ka jamana kan. Minnu tilala ka tugu kɔ n'o y'an faw ye, u ye ta ka bin kɛ, walasa tubabuw ka taa k'an k'an yɛrɛ ta. An ka k'an yɛrɛ ye, an ka sɔn an yɛrɛ ye, an ka d'an yɛrɛ la. Donc o de kɔnɔna na 22 septembre nana. 22 septembre nana, ayiwa, ko an ka jamana jɔ ŋaniya kelen kun kelenna kelen ani miiriya kelen. Ayiwa, a yɛlɛmana wa? Ni o kuma minnu fɔra kɔrɔlen ka tɛmɛ, olu bɛɛ bɛ yen. Nka Mali yɛlɛmana. Wa a yɛlɛmana, yala a bɔra bolo jumɛn kan sisan? A yɛlɛmana ka kɛ jamanadenw sago ye wa? Parce que a kun fɔra an ka jɛ ka kɛ jamana kelen ye. Ne ka jate la, o kun ye kun kelenna de. Mais ni ne ɲininka bi, hakilina ni miiriya minnu fɔra kunun, baara minnu daminɛna o kunun kɔnɔna na, o kun ye fanga ka kɛ jamanadenw ta ye, a ka kɛ jamanadenw mara kɔnɔ. Jamana fanga k'i kɛ kɔsi jamanadenw na, o de nana ni kalan. Bɛɛ ka kalan, ko kalan de bɛ mɔnɛ bɔ. Bɛɛ ka kɛnɛya, ko kɛnɛya ye mɔgɔ bi ani sini ye. Bɛɛ ka baara sɔrɔ, Mali jɔnjɔn ka diɲɛ labɔ, Malien ka se k'i da don a ka faso baara la ni kunkɔrɔta ni danbe. O de la
Mali fɔlɔ min nana o ko sa ka fisa ni malo ye o sa ka fisa ni malo ye a bɔra Babɛnba de da o bɔra Babɛnba da Modibo Keyita y'o sinsinbere ka indépendance ta n'o ye Mali nana ka na bɔ kunkelenna min tun nana n'o ye waati la kunkelenna nana ka na falen an nana ko liberté o liberté in an b'o de kɔnɔ an nana ka na ko démocratie ayiwa démocratie liberté ninnu ye ɲɔgɔn taama ɲɔgɔn ye wa u tɛ ɲɔgɔn taama ɲɔgɔn ye ɲininkali b'o yɔrɔ la o tuma ne ɲininka bi Mali kɛra fila de Mali fanga fɔlɔ k'i ɲɛsin jamanadenw ma o fanga ne hakili la o fanga tɛ yen Mali jamana fanga n ka fanga ta k'an yɛrɛ ka nafasɔrɔ siraw tɔpɔtɔ ka ɲinɛ sɛnɛkɛlaw kɔ ka ɲinɛ baganmaralaw kɔ ka ɲinɛ mɔnikɔlaw kɔ ka tila ka na ɲinɛ ko kalan de bɛ jamana bɔ nɔgɔ la ka ɲinɛ kalan yɛrɛ ko k'o kɛ bɛɛ n yɛrɛ ta ne ta n kelen ta Mali nana o bolo de kan Mali b'o bolo de kɔnɔ bi na o tuma Mali a yɛlɛmana o tuma a yɛlɛma kojugu an bɛ kɛnɛ min kan su in na a tɛ se ka taa fo n ka miiri bila ni tasibila kɛ ka se min bɛ sen na ɲɔnɔ bi ka mɔgɔ min kan ka lakana o fagara mɔgɔ min kan ka lakanali kɛ o fagara ka na se bi Tɔnbukutu n ye nin siya in ye n ye nin siya in ye o kɛlɛjugu bɛ Tɔnbukutu. Docteur i bɛ hakɛ to an bɛna se o yɔrɔ ma ni i ye kuma fɔ an bɛna don lakana kɔnɔna na lakana bɛ hakɛ min na an bɛ o fɔ o kɔnɔna na o bilalen bɛ k'o kɔnɔ o n'o tɛ n'i y'a bɛɛ fɔ sisan i y'a fɔ wala tɔw tɛna fɛn sɔrɔ ka fɔ dɛ. Ayiwa a bɛ de bolo maître Muntaka 22 septembre kalo tile 22 Azubillahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim magman bɛ aw fo a ka wele la an lajɛbaa n'an lamɛnbaaw k'olu fana fo ka dugawu kɛ an bɛna min fɔ a ka bɔ daɲuman da club garisɛgɛ ma k'a lamɛn n'i ye san 1960 septembre kalo tile 22 kuma fɔ a taayɔrɔ ka jan dɛ an filɛ dugukolo min kan n'a bɛ fɔ a ma bi ko Mali jamana kɔrɔ don fanga caman bolila nin jamana in kɔnɔ maa barikama caman tɛmɛna nin dugukolo in kan olu b'a jukɔrɔ bi an b'olu ka barika fɛn caman na o jamana min kun bɛ yan ni mara kun ka ca kɔnɔ tubabuw ɲɛ nana bɔ o de fɛ ka na k'u bɛ don ka an bɔ an ka hɔrɔnya la ka bila olu ka mara kɔnɔ maaw sɔrɔla a caman minnu k'o tɛ kɛ u y'u kɔ da tubabuw kɔ la nka baarakɛ minɛnw kun tɛ kelen ye a nana kɛ se nana kɛ tubabuw ta ye an nana don mara kɔnɔ n'o ye colonisation ye nka o mara k'a daminɛ a daminɛ don na fo ka taa bila fori don na maa caman de sɔrɔla minnu ko anw ma sɔn anw ma jɛn an filɛ juru min na an filɛ jɔlɔkɔ min na fo an ka bɔ a kɔnɔ o tuma na an ka maabaw n'an ka masakɛkɔrɔw kɔfɛ u ka ca ni k'i b'i ɲin da i bɛ sɔn k'i jugu caya o kama n tɛ tɔgɔ fɔ ka mɔgɔw ta o tɔgɔ ma n'o tɛ tɔgɔw bɛ n kɔnɔ maa dɔw ka kan ka ta u tɔgɔ ma yan tubabuw ka se kɛlen mɔgɔw wulila ko an ma jɛ an mago bɛ an yɛrɛ la an mago bɛ an ka hɔrɔnya la an bɛ bɔ aw ka mara kɔnɔ an b'a fɔ olu ma pionniers de l'indépendance olu fana ka ca caman b'a la olu sugandira ka sanu jɔnjɔn d'u ma n'o ye médaille d'or de l'indépendance ye aw ye nin bɛɛ aw jɔra Mali ye an ni bonya min ka kan o filɛ nin ye halisa i ye septembre kalo tile 22 min fɔ n'o sera san o san tasibila bɛ taa kɛ olu ye olu ka ɲɛmaaw bɛ yen ka taa Mamadu Konate la ka na Modibo Keyita la ka na Fili Dabo la ani caman wɛrɛ n y'a fɔ n'an k'an b'a bɛɛ fɔ an bɛ pan dɔ kunna nka olu ka laɲini
an k'an yɛrɛ sɔrɔ o kun b'a la nka n'an y'a yɛrɛ sɔrɔ an k'an yɛrɛ ɲini ka bɔ jɔnya juru la mun na ka bɔ mara kɔnɔ mun na an taga k'an yɛrɛ o b'a la nka bi ka fisa an ma ni kunun ye o de fɔra jamanadenw ye o de tun ye a laɲiniba ye nka tubabuw selen Mali tɔgɔ dara ko Soudan français Faransi o ka Soudan Mali tɔgɔ kun ye o de ye n'i k'i ma sɔn mara ma bɔda fila de b'i ye i bi maramafɛn ta mugu ni kisɛ k'a fɔ aw nana n ka jamana kɔnɔ wajibi a ye bɔ wajibi wali i b'a jamanadenw bilasira k'a fɔ an kana sɔnni ma an ka bonni ma i bɛ o kɛlɛ kɛ politiki sira fɛ ani syndicat sira fɛ fo ka taa se yɛrɛma hɔrɔnya ma o tuma na Soudan français la a ma kɛ ni mugu ni kisɛ ye nka yɛrɛ sɔrɔ a tɛ taga di maa ma abada a bɛ ndaraki di anw ta ye nana ndaraki tuma min na an taara sigi an ni marabaa kumana kuma in daminɛna Faransi premier ministre ka yɔrɔ la n'a f'o ma ko Matignon san 1960 janvier kalo la a kuma nana fori o san 1961 na avril kalo tile 4 o tile 15 o kɔfɛ avril kalo tile 20 o y'a sɔrɔ an donna fédération kɔnɔ Mali ni Sénégal fédération in Dahomey n'o ye bi Benin ye ani Haute-Volta n'o ye bi Burkina Faso ye olu ka kan ka y'a kɔnɔ nka olu forila ka taa fara Côte d'Ivoire kan olu ye conseil de l'entente kɛ o tuma fédération du Mali o de taara yɛrɛma hɔrɔnya la o 20 janvier kɔnɔ nka o fédération du Mali laɲini kun don ko ɲuman kun don nka a ma mɛn si la 18-20 août ko nana kɛ fédération nana ci soudanais minnu kun bɛ Sénégal olu nana Mali kɔnɔ k'a jira k'a fɔ comme fédération cira parti min kun bɛ mara la Mali la n'o ye Union Sonnenez Edra ye o ye congrès convoqué n'o ye faraɲɔgɔnkan ye k'a jira k'a fɔ don fédération ko banna Soudan ko banna Mali ko daminɛna o tuma na o kɛra septembre kalo tile 22 o de kɛra Mali ka yɛrɛta don ye n'a f'o ma ko indépendance Magma n'i y'a ɲininka o la ni tasi in kɔfɛ ni o don sera n'i tora miiri gansan na i ma fɛn kɛ o i b'a fɔ de bi ye anw san 59 ye an y'o sɔrɔ Faransi ye nin kɛ ONU ye nin kɛ MINUSMA ye nin kɛ ne kan t'o ma anw yɛrɛ malidenw ye mun kɛ a n'an bɛ se ka mun kɛ an bɛ se ka jɔ an ko la cogo di an ka jamana bɛ se ka baara cogo min na ni min man ɲi an ma an ka bɛn o ma ni min ka ɲi an ma an k'an fara fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ n'a sera an b'an miiri o la nka an b'an miiri ko wɛrɛ la jamana in dira anw ma de anw fana b'a di an denw ma olu b'a di u denw ma an bɛna mun di an denw ma i ka kuma b'o de kan o Mali yɛrɛ mara wa tile bɛ bɔ kɔrɔ fɛ a b'i bɛn tile b'i fɛ maaw bɛna cogo min na u bɛ taa ten o tuma ni yɛrɛma kɛra i b'a sɔrɔ yɛrɛma bɔra malidenw de la mun na an da bɛ se ka se o ma n'i ban'i yɛrɛ la n'i ma jamana ta k'a bila e yɛrɛ sanfɛ k'i bila jamana jukɔrɔ f'e ko ne a bi gɛlɛya maaw segin bɛ ka min kɔnɔ jamana hakilila ye min ye baara ka taa o sira kan n'an ko sini an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi n'o ye ɲɔgɔn fara ni bɛnbaliya ye an bɛ bɔ o kɔnɔ fɔlɔ n'an ko sini an bɛ don filanan min na mun b'a kɛ layidu min taara ko sini bɛ fisaya ni bi ye an bɛ se ka o dabaliw tigɛ o ka se ka kɛ mun b'a kɛ sariya ni tilennenya ka labato jamana kɔnɔ dɔ kana baga dɔ ma mun b'a kɛ mara bɛ se ka kɛ tilennenya kɔnɔ bari fanga bɛ se fɛn bɛɛ la n da bɛ se ka so ma hakɛ bɛ se fanga la dɛ kojugu n bɛ di kuma bila yan o diyara n ye a bɛnna ma ayiwa sisan Choguel Kokala Mayiga an b'a fɛ k'a dɔn Mali septembre kalo tile 22
yɛlɛma de donna a la waa tare mun ye malidenw sɔrɔ magma n bɛ kuma daminɛ ni foli ye komi i y'a fɔ e ni su n balimaw minnu bɛ kɔrɔn fɛ a caman bɛ yen u tɛ an bɛna kuma min fɔ a caman t'a mɛn donc n b'u fo u ka kan na kɔrɔbɔrɔw b'a fɔ wahira bani arabu kan na bɛɛ b'a fɔ u b'a fɔ salamu alaikum burudamiw b'a fɔ madatolahan donc n b'a fɔ kidalikaw ye gawukaw ye tumbutukaw ye wargaban salamu alaikum madatolahan o tɛmɛnen ko n'i ye 22 septembre kuma fɔ f'i ka daminɛ ni an ka hɔrɔnya bɔra na don min na n b'a fɔ jeunesse u k'a dɔn faransi nana Afrique occupé don min na jamana caman bɛ yen u y'u minɛ kalo 1 kalo 6 kɔnɔ Mali an ka jamana pour que k'a minɛ u ye san 38 de kɛ 38 ans de 1878 au 16 mai 1916 avec la bataille d'André-Mboukan. Oui, Saboussiré, la bataille de Saboussiré 1878 et la bataille d'André-Mboukan 1916, 38 ans. Donc, en Bédouaouké, nous y keleke, faux français au Séroula, comme Muntagaya faux, keleminan kuntekeli, notre ou kunfarniendo. O tɛmɛnen ko n b'a fɛ ka foli bila comme an ka duwawu kɛ minnu ye kɛlɛ kɛ an ka hɔrɔnya sɔrɔ ka Mali to kelen comme sisan kuma min bɛ sen na o ye ka Mali fara o de kama n da bɛ se mɔgɔ damadaw ma n tɛ se k'u bɛɛ fɔ mais mɔgɔ damadama kɔni tɔgɔ o bɛ fɔ parce que o tɔgɔ donnen don livre la mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min ye kɛlɛ kɛ pour que Mali ka to kelen o ye ala ma hinɛ la an ba Awa Keita o ye muso député fɔlɔ Mali la 1951 ale kun ye sage-femme ye Gawo ale de ye kɛlɛ kɛ tubabu kun b'a fɛ ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na burudame chef de tribu u kuma ɲɔgɔnya pour k'u ka Mali fara u kana voter RDA ye ale de ye campagne kɛ fu nanu kalifa la u votera RDA gagnera 1951 burudame fraction bɛɛ a majorité votera RDA ye 1951 o b'a yira k'a fɔ minnu bɛ ka Mali fara ko kuma la galon don Mali ma deli ka Mali responsable i kɛra burudame i kɛra arabu i kɛra kɔrɔbɔrɔ i kɛra bamanan i kɛra fula a majorité tun b'a fɛ ka to ɲɔgɔn fɛ o kɔfɛ u nana n'an bɛ o kuma fɔ an bɛ se ka ɲina Filidabo Sisoko Mamadu Konate an ka se ka ɲinɛ o kɔ parce que hɔrɔnya ko kuma tubabu nana ɲininkali kɛ siɲɛ fɔlɔ Afrique jamanaw fɛ jɔn de b'a fɛ k'a ka hɔrɔnya ta Sékou Touré de y'a fɔ k'a b'a fɛ ka hɔrɔnya ta 1958 Mali kɔnɔ campagne kɛra PSP de kun y'a fɔ k'u b'a fɛ ka Mali hɔrɔnya ta 1958 RDA ko k'ale tɛ hɔrɔnya fɛ sisan parce que ka stratégie de b'u bolo o t'a kɛ n t'a fɛ k'a fɔ k'u t'a fɛ ka hɔrɔnya ta mais stratégie de don fɛɛrɛw de tigɛrɛw b'u bolo olu ɲɛna waati ma se o b'a yira k'a fɔ ko indépendance an ka ɲɛmɔgɔw baw u bɛɛ kun b'a fɛ an ka taa indépendance la maintenant indépendance surunyana san saba bɛ yen 1957 58 60 ne yɛrɛ b'a fɔ tubabukan na les trois glorieuses o ye baaraba min kɛra o san saba kɔnɔ fo Mali jeunesse ka dɔn puissance coloniale kun b'a fɛ ka Mali fara u ye sariya dɔ voté 1957 ka jamana dɔ créer u kɔrɔ ye OCRS Organisation Commune des États Sahariens ka Mali Nord tila k'a kɛ jamana dɔ ye o waati la mɔgɔ min ye cɛsiri k'i jɔ o ye RDA ɲɛmɔgɔw de a fɔlɔfɔlɔ ye Madera Keita Mamadu Madera Keita an fa ala ma hinɛ la ale wulila ka taa campagne kɛ burudame fɛ a ye kalo 1 kɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ a ye u ye ɲɔgɔn ye u ye réunion kɛ a kuma an bɛna taa indépendance la tubabu b'a fɛ k'an fara aw hakilina ye mun ye chef de fraction bɛɛ u ɲɛmɔgɔ kun ye ala ma hinɛ la
an mɔkɛ a tahir ag illi o ye intalafa a ko u y'a mara ɲɔgɔn fɛ an b'a fɛ u y'an ka hɔrɔnya bɔsɛn la ɲɔgɔn fɛ an b'a fɛ k'an ka hɔrɔnya minɛ ka taa indépendance la ɲɔgɔn fɛ donc an t'a fɛ u k'an fara fara ale y'o kɛ a filanan tubabu y'u ka jamana in dilan OSRS u y'u ka congrès ba dɔ kɛ Faransi k'u bɛ taa sinsin kan sisan ka papiyew dilan k'a fɔ k'a kɛra ka ban ala ma hinɛ a la an fa Mahamadu Lassana Haidara sénateur a taara discours dɔ kalan o don le 22 janvier 1958 a y'u ka ko tiɲɛ u bolo pewu a ye k'a kuma a ko k'a tɛ se ka kɛ k'u tɛ jɛn n'a ye a laban Modibo an ka président fɔlɔ an fa Modibo Keyita ale yɛrɛ ni De Gaulle ɲɛ ni ɲɛ a ko a ma k'u tɛ sɔn a ma Mali tɛ tila f'u bɛ taa indépendance la ka jamana kelen to yen o fana fɔ an ka jeunesse k'a dɔn donc n b'a fɛ an ka dugawu kɛ u bɛɛ ye indépendance in talen a taala ni dusu de ye ali fɛn min kɛra Mali responsable la o y'u tɔɔrɔ kojugu a ye maliyɛnw bɛɛ tɔɔrɔ fo maliyɛn bɛɛ wulila k'u bɛ taa u ka responsable ta Dakar ka na n'u ye parce que u kun y'u minɛ u kun b'a fɛ k'u don kaso la u b'a fɔ le nationalisme malien moderne c'est le point de départ donc au 22 septembre kuma saba de kan ka fɔ 22 septembre kan a kuma fɔlɔ o ye Modibo ye discours min kalan bɛɛ kan k'a dɔn par cœur toute la jeunesse a filanan Filidabo ni RDA ni PSP bɛɛ y'a dɔn k'u tɛ bɛn mais au don au nom de la réconciliation Filidabo ye kuma ta ka Modibo ka kuma sɔnji k'ale sɔnn'a ma maliyɛnw kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka taa ɲɛ 1960 ani u ye décision min ta décision min taara o don c'est une décision de souveraineté mɔgɔ si ma dicté u ye c'est pas comme aujourd'hui où ni Mali b'a kɛ fɛn dɔ kɛ f'a bɛ taa ɲininkali kɛ a kan ka kɛ cogo min na a bɛ taa ONU la ka kuma fɛ o don olu de y'a ta Mali tɔgɔ la avec la fierté des Maliens donc o ye kumaba minnu bɛ to ne kɔni hakili la n b'a fɛ k'o de fɔ kuma daminɛ la nin diyara n ye nin bɛnna ma e b'a ka dɔ fara a kan n b'a fɛ ka dɔɔni fara a kan parce que comme an ko k'an bɛ dɔ fɔ jeunesse ɲɛna a ma daminɛ ko Mali dɛ empire ba saba de farala ɲɔgɔn kan o kɛra Faransi nana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko Soudan bon yɔrɔ dɔ bɛ yen n'i ko Mali ka indépendance n'i y'a ta kabiri janvier 60 la ne hakili la fili b'o kɔnɔ Mali ka indépendance ko kuma min fɔra sisan Choguel da sera yɔrɔ min ma Faransi nana ko ye n'an ka kɛlɛ kɛ ni n bɔra n bolo la ni n bɔra Alemaw bolo la n b'a ko indépendance d'aw ma après a nana politique daminɛna min kɛ c'est à dire que farafinw donna politique la ka wulikajɔ daminɛ parce que u ye tubabuw a ye k'a fɔ ko tubabuw ma fisa n'u ye kɛlɛ nana ka na wuli indépendance nɔfɛ sabu De Gaulle ma ka kuma la timɛ a ma ka layidu timɛ donc o kɔnɔna na ni RDA sigir'o kɔnɔ RDA tun tɛ Mali ye dɛ RDA tun ye jamana caman de faralen ɲɔgɔn kan alors donc o jamana caman faralen ɲɔgɔn kan Sékou Touré kun pɛrɛlen don ka indépendance en 58 Choguel ka kuma ye tiɲɛ nka 58 la Modibo Keyita jɔyɔrɔ tun ye mun ye an ka jɛ an ka to communauté française kɔnɔ mais an bɛɛ ka jɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma n'an bɛ taa indépendance la an bɛ taa indépendance la ni fɛɛrɛ ye mais a ka kɛ unité africaine kɔnɔna na o yɔrɔnin fana nafaba de b'o la ka fɔ donc maintenant sisan jamana minnu farala ɲɔgɔn kan ni mun ta y'a fɔ sisan Faransi y'i jija k'olu bɛɛ fara k'u tɛ unité u tɛ unité ko in na bon sisan a tɔ tora Mali ni Sénégal ye u y'u bɛnna k'a fɔ k'an ka a tɔgɔ da ko fédération du Mali donc u ye fédération du Mali sigi De Gaulle wulila tugun ka i sen don o ko la ka Sénégalikaw dɔw la muruti n'o ye Senghor ye o tuma fédération cira fédération cira yɔrɔ min na sisan o y'a sɔrɔ fanga tun bɛ RDA de bolo parce que RDA de tun ye élection bɛɛ gagné yɔrɔ bɛɛ a san na donc fanga de tun bɛ RDA bolo donc u bɔra Sénégal ka na ayiwa sisan an ni kun sɔnna k'a fɔ an bɛ indépendance min ta Faransi ka ni Faransi ka teriɲɔgɔnya ye o teriɲɔgɔnya fana banna pewu
fédération cira o tuma an bɔra an tɛ fédération du Mali la tugun parce que Sénégalikaw y'a tiɲɛ sisan anw bɛ k'an yɛrɛma hɔrɔnya ta an ka yɛrɛma hɔrɔnya taara 22 septembre 1960 donc o y'a ye yɔrɔ min b'a la o kɔrɔ an ye Mali ye a ye Modibo Keyita ka discours fɔlɔ min fɔ a ko an ye Mali ye bon o Mali in dɛ ani France tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la i mɔgɔ n mɔgɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na an ka nafasɔrɔ siraw i b'i ta tɔpɔtɔ n yɛrɛ bɛ n ta tɔpɔtɔ o tuma fédération fɛn fɛn tun bɛ fédération kɔnɔ Modibo ye acte ta n'an jɛɲɔgɔn ye acte ta k'a bɛɛ tigɛ ka kɔrɔn bɛɛ tigɛ ka sadi ka jurukisɛ bɛɛ tigɛ ka bɔ an da la an ka taa n'an ka hɔrɔnya ye Choguel n b'a f'i ɲɛna Mamadu Madera Keyita den laban filɛ nin ye salle kɔnɔ a filɛ nin ye a den laban de ye nin ye a y'a ka denmisɛnninya bɛɛ kɛ coup d'état kɔfɛ La Guinée Conakry Guinéenw y'a ladon a sigiyɔrɔ ye Mauritanie ye sisan baasi tɛ nin diyara n ye nin bɛnna ma aw wele kun ni n ko n bɛ fɛn fɔ ka tɛmɛ nin kan a tɛ se ka taa ka nin to cogo si la o démocratie ko u y'an nɛgɛ falibo kɛnɛ sukaroma la ko o ye dɛgɛ ye an y'o min Jacques Chirac dun tun y'a fɔ o y'a sɔrɔ Paris maire tun don a y'a fɔ ko farafinw ma se démocratie ye fɔlɔ a kɛra Abidjan a digira an na a ma bɛn an ma cogo si la nka bi anw ka damakɛɲɛ fanga a kelen bɛ fɛn dɔ ye n t'a si dɔn damakɛɲɛ fanga kelen bɛ yɛrɛ sago kɛ ani damatɛmɛ wale ye o la aw mun ye tɔn ɲɛmɔgɔw ye ni an farala ɲɔgɔn kan ka tɔn dilan n'a jara an bɛ to ɲɔgɔn fɛ nka ni n'a nana goya an bɛ fara bɛɛ bɛ taa i kuntilenna fɛ n'a ma ɲɛ ko aw bɛ yan nɔ démocratie ye mun ye an k'o ɲɛfɔ an ka faamuyali sɔrɔ o la fɔlɔ démocratie ye fɛn min ye n'a y'o fɔ an ɲɛna n'a ma ɲɛ ko aw politique tɔn ɲɛmɔgɔw bɛ yan nɔ yali Mali bɛ taala bolo jumɛn kan an bɛ nin don min na i ko bi kuma tun b'e bolo ayiwa i ye démocratie bɛ yen o kɔrɔ ko jama ka fanga fanga min bɛ jama sagoya la o kɔrɔ ko jama bɛ min nɔfɛ min ka kan ni jama ye o de kan ka kɛ jama ye mɔgɔ kelen sɔrɔ ko tɛ yen mais jama ka fanga t'a to ka sɔrɔ t'a to mɔgɔ kelen kelennin fana ka sɔrɔ o bɛ lafu parce que jama ka bɛɛ bila ɲɛ mais mɔgɔ kelen kelen bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ jama la o ye démocratie maintenant démocratie waasa ka se ka sɔrɔ fo baara dɔw de ka kɛ o baaraw ye min ye o ye a bɛ fɔ min ma jamanadenw bɛɛ kelen kelenna ka se k'i hakilina di jamana taabolo kan k'i hakilina fɔ jamana taabolo la i ka se fana ka sɔrɔ a ma kɛ degun kɔnɔ a bɛ fɔ olu ma ko liberté démocratique a ka se ka kafoɲɔgɔnyaw kɛ association kɔnɔna na parti tɔnw kɔnɔna na o ye libertéw ye o liberté ninnu i ka se k'i hakilinata fɔ o de bɛ faso jama gɛrɛ dɔɔni dɔɔni fanga la parce que n'i ko fanga n'i y'a ye an b'a fɔ ko démocratie fanga k'an bɛ démocratie fanga nɔfɛ c'est que a tun bɛ fɛn dɔ de fɔlɔ tun bɛ yen o jɔnyaw tun bɛ yen jɔnya fanga tun bɛ yen ka tila ka dugukolobatigi ka fanga tun bɛ yen ka sɔrɔ ka na se démocratie ma o démocratie sugu cayara ayiwa sisan i ye ɲininkali min ta ni n bɛ don Mali kɔnɔna ye fanga taara jamana in Modibo Keyita ka fanga tɛ se ka fɔ an tɛ se k'an pan kunna Modibo Keyita ka fanga ale kun nana ni taabolo dɔ de ye jamana kɔnɔ a k'o taabolo ma fanga bɛ jamanadenw ka bila la a y'o de fɔ donc fanga o kɔrɔ ko fanga bɛ jamanadenw ka baara kɛ o de kama taabolo dɔw kɛra jamana kɔnɔ yan kalan ka forobaya bɛɛ ka kalan mɔgɔ si ka kalan kana dɛn i ba walima i fa ka jufa kɔnɔna la a ko kɛnɛya ka sabati bɛɛ lajɛlen ye a ko tuma sɛnɛ an k'a yiriwa ka barika don sɛnɛkɛlaw la service civique nana o de sen fɛ ani ka sɛnɛkɛminɛnw di service civique ma ka sɛnɛkɛlaw labɛn coopérative kɔnɔ an ka usines dayɛlɛ usines dayɛlɛw nana ayiwa Modibo y'o baaraw daminɛ Modibo y'o baara kɛ a nana se yɔrɔ dɔ la 1966 Modibo ko ko kana fanga kana kɛ sɔrɔ kana kɛ ko fanga kelen pe de b'a bɛɛ kɛ k'a ka gɛlɛn ko tuma an ka taabolo dɔw lajɛ an ka sigi taabolo dɔw kan o kɔrɔ ye mun ye k'an ka kɛnyɛrɛye an k'olu mago to olu ka sigi a bɛ
a b'a to n bɛ miiri bila ka hakili tasi bila kɛ ka se Babani Kɔnɛ fa ma Segu a ye n tɛmɛtɔ to Segu don dɔ la a ye n lajɔ parce que a ye n ka émission dɔ lamɛn radio Kayira la Sidogo a ko n ma u bɛ kuma dɔ fɔ Modibo ma k'a ko privé k'a ma sɔn privé ma c'est à dire kɛnyɛrɛye ma a ko kuma tɛ tiɲɛ ye dɛ a ko anw transporteur privé an ka transport privé daminɛ Modibo ye faso nafolo don an n'an ka transport privé daminɛ Ala ka hinɛ a la a y'a fɔ an ɲɛna tan seerew bɛ na donc ni fanga nana ka na bin ne b'a fɔ tuma caman k'a fɔ anw ka génération anw minnu tun bɛ école la o waatiniw na Modibo bɛ yen waati la ne bɛ san 9 na an ye fɛn minnu dɔn o la fanga in tora bolo kan o taabolo tora bolo kan fo ka na se 78 la n bɛna kuma école-denya yɔrɔnin kan a bɛ se k'a to an bɛ don mouvement démocratique kɔnɔ a y'a fɔra min ma ko mouvement démocratique n'an kan ka dɔ fɔ a ma bi a kɔnɔna ma bi o mouvement an nana ka na an ka école-denya kɔnɔna na an nana ka na mun ye an kɔrɔ minnu tun b'anw ɲɛ olu ye fɛn caman sɔrɔ école-denya in na dɛ fanga tun b'u kɔfɛ barantanya t'u la ni fanga ni tila ka kalan na dɔrɔn i bɛ baara sɔrɔ donc olu tun y'u ka waati ye anw nana anw donna école la lycée la gɛlɛyaw nana ne ye lycée de Doila de kɛ Doila lycée kɔnɔna na u ye publicité ba de kɛ dortoir bɛ yen réfectoire bɛ yen nin bɛɛ bɛ yen Doilakaw yɛrɛ de y'u ka kɔɔri wari bɔ k'u ka lycée jɔ nka anw taara kabako u y'an jɔ aran na de somɔgɔw tun tɛ mɔgɔ minnu bolo Doila k'an jɔ aran na ka sotigiw jɔ aran na dutigiw jɔ aran na k'an tila mɔgɔ 3 ye ta ye mɔgɔ 2 ni ye ta ye mɔgɔ 3 bɛ taa an fɛ jatigilako la sabu mɔgɔ mɔgɔ min ma jatigila sɔrɔ ni somɔgɔw tɛ se ka wari bɔ ka na Doila o caman ye an ka lycée bila u taara ayiwa donc an bɔr'o kɔnɔna de la ka na ne nana Bamako yan an nana Bamako an bɛ lycée la an y'a ye internat la fana internat tun bɛ yan an bɛ siyɔrɔw b'an bolo bourses b'an bolo an bɛ balo an bɛ kalan kɛ an tun tɛ ɲɔgɔn ko wɛrɛ dɔn ni fadenya kalan tɛ taabolo nana ka na yɛlɛma 1978 kuma dɔ nana ko sisan ko kalan ko fanga tɛ s'a kɔrɔ ko fanga tɛ se kalan kɔrɔ séminaire ba dɔ kɛra en 1978 la a sanna Ala ka hinɛ la Isu Traoré ale de tun ye ministre de l'éducation nationale ye o y'a sɔrɔ fanga bɛ écoledenw na fanga bɛ école karamɔgɔw la u ko Modibo ye nin baara min kɛ tan a y'a ta ni kungilan min ye ko réforme de 1962 bon o réforme de 62 in u ko 78 la ko fanga tɛ se kalan kɔrɔ ko donc ko ka réforme de 62 ko ka bɔ a ma ayiwa 78 kuma nana bɛn ma k'a kan salle kɔnɔ o yɔrɔ la UNEM bɛ yen UNEM bɛ sigilen Union nationale des élèves étudiants du Mali syndicat national de l'éducation et de la culture olu ni ISUF y'a guwa ɲɔgɔn na recommandation kɔnɔna na a nana ka na fɔ ko o tɛ yen tugun ko u tɛ segin réforme de 62 kan mais kɛlɛ caman daminɛna o de la sa 79 kɛlɛ wulila o de la parce que an nana kalan kɛ an nana école daminɛ yɔrɔ min na dɔrɔn parce que nin kɛra vacances kɔnɔna na ayiwa u nana segin a kan ka concours don école supérieure la ka tronc commun dɔ don 10e na mɔgɔ bɛ ni mɔgɔ min tɛ science dɔ dɔrɔn i ka dɔn k'a fɔ e ta mana kɛ kalanjɛ ye tubabu kan fɔ baw ni anglais ka fɔ baw ni géographie ni histoire ye i ka dɔn k'a fɔ n'i ma kunnajɛ i bɛ gɛn 10e na donc taabolo nana ka na commencer ka yɛlɛma écoledenw ye murutili fari da o waati kɔnɔ 80 tɛmɛna an tɛ se ka don kɔnɔna bɛɛ kɔnɔ mais 90 o y'a sɔrɔ an dɔw bɛ ne tilala école médecine na mais n ma n ka thèse ta sisan anw nana ka na politique min taara hakilinata min taara o politique nana 1985 programme de réforme économique o nana o programme de réforme économique ni o ko bon o tuma sisan Modibo ka fanga in taabolo in fanga ye bɛɛ ka i jɔ n'a bɛɛ ye o bɔra yen sisan an bɛna taa kɛnyɛrɛye sira kan 1985 programme de réforme économique o programme de réforme économique ni min kɛra 85 o de nana ni kalan ni fɛn caman ko ka segin a kan ayiwa labanna mun na sociétéw caman datugura olu de bɛ baara di mɔgɔw ma privé ma kɔgɔ privé tɛ se ka mɔgɔ ta donc kalan fana nana ka na gɛlɛya kalandenw bolo i bɛ école la i b'a dɔn k'a fɔ n'i tilala kalan na i tɛ baara sɔrɔ ayiwa tɔnw nana ka na denmisɛnninw commencera ka wuli écoledenw nana u ka syndicat sigi jeunes dɔw y'u ka syndicat sigi écoledenw ɲɛ minnu kun kala ka diplôme na ka ban n'olu ye kalan kɛ
olu kun ye adidi mɔgɔw ye olu kila olu ka ko a fɔra u y'a fɔ ko association des chômeurs du Mali u ye ta ka bin kɛ o récépissé nɔfɛ ko chômeur tɛ Mali kɔnɔ dɛ ko demandeur et initiateur d'emploi de bɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ min bɛ baara ɲini ani mɔgɔ min bɛ baara bi kunkolo kɔnɔ sabu fanga tɛ ta la tugun donc adidi sigira olu sigira ka se AEM ma olu sigira jeunesse libre et démocratique démocratie ko kuma nana jeunesse da kɔnɔ yɔrɔ la AJDP association de la jeunesse pour la démocratie et le progrès o nana adidi kɔfɛ ani AEM kɔfɛ JLD nana o kɔfɛ donc o mouvement ninnu nana sisan bɛɛ n'i ka ɲini fɛn nana a yira sisan ka fɔ sisan o tuma n'i y'a ye politique mɔgɔw fana wulila mɔgɔ minnu hakili la ko jamana in ko taabolo ko in ko an ka lajɛ parti ka caya ko sabu ko Musa ka fanga tɛ se ko tuma an ka parti caya o tɔndenw fana nana dungu nana wuli o tɔn fɔlɔ min sigira a fɔra o ma ko association CNID comité national d'initiative démocratique filanan min nana o kɔfɛ o kɛra ko ADEMA alliance pour la démocratie au Mali alors donc ADEMA CNID olu kɛra politique tɔn ye minnu ko ko ka fanga ka politique bolo ka fara ka caya AEM AJDP JLD ni AJDP ni ADID olu ko ka baara di denmisɛnninw minnu ye kalan kɛ ko ka baara d'u ma AEM wulila ko kalan ka sabati bɛɛ lajɛlen ɲɛ i komi a kun fɔra cogo min na réforme de 62 kɔnɔna na ko segin ka k'o kan donc tagalen ɲɛfɛ sisan nin bolofaraw de nana ɲɔgɔn sɔrɔ nin bolofaraw ye ɲɔgɔn sɔrɔ démocratie kɛlɛ la AEM nana ka na don kɛlɛ la mais AEM ma kɛ CNID bolokɔnɔfɛn ye a ma kɛ ADEMA bolokɔnɔfɛn ye o filijuguba bɛ Mali kɔnɔ AJDP ma kɛ nin si bolokɔnɔfɛn ye mais nin bɛɛ lajɛlen bɛɛ y'a faamuya k'a fɔ association ko la minnu ka teli ka fanga ta o bɛ kɛ ka kɛ CNID ye o bɛ kɛ ADEMA ye walima i bɛ taa UDPM na n'o ye Union démocratique du peuple malien n'o kun ye Musa Traoré ka parti ye parti min n'a donna constitution kɔnɔna na k'a fɔ ko wajibi bɛɛ ka don UDPM na wajibi bɛɛ ka don UNGM na Union nationale des jeunes du Mali ko constitution de ko ten ko ekɔdenw tɛ se ka sigi parce que UNEM o dissoudra kolo kan le 15 janvier 1980 bureau exécutif central fɛ n'o ɲɛmɔgɔya tun bɛ a don na secrétaire politique tun ye Sori Kulibali de donc o la mankanw de wulila kabara mankanw wulila fo ka na se 90 ta in ma 90 ta kɔnɔna na an bɔra n'an ka revendication ye maintenant mankan nana ka na wuli o de kama fanga min tun bɛ senna n'o ye Musa ka fanga ye ale y'a bɛɛ ɲagami ale ko commencera ka wuli komi mɔgɔw b'a kɛ cogo min na Mali la politique mɔgɔw b'a kɛ cogo min na Mali kɔnɔ o ye cogo min ye mɔgɔw u ma taa faamuya k'a fɔ bɛɛ n'i ka hakilina de bɛ na bɛɛ n'i ka nafasɔrɔ sira de bɛ na fɛn fɛn mana wuli ko mɔgɔ dɔ b'a jukɔrɔ min mana wuli ko fɛn dɔ b'a jukɔrɔ an tɛ nin ɲɛɲini fɛn dɔ tɛ nin sɔrɔ nin jukɔrɔ donc o de la u nana ka na commencer k'a fɔ ko AEM ye politique mɔgɔw ka fɛn dilannen de ye ko AEM ye politique mɔgɔw ka fɛn dilannen ko politique mɔgɔw donnen bɛ denmisɛnninw na ko ka politique don denmisɛnninw sɔrɔ mais u kun ma fɛn kelen faamuya syndicat étudiant syndicat gɔngɔrɔ dɔ tun bɛ AEM kɔnɔna na o de kun y'a ɲɛmɔgɔba ye n'o ye ne yɛrɛ parce que ne ye UNEM kɛ 1976 ne kun bɛ secrétaire administratif du lycée de Douala secrétaire à l'organisation en 78 du lycée de Badlabougou en 90 n bɛ ka tila n ka kalan na n ye AEM sigi donc o la an ka revendication nana ayiwa ni mɔgɔ wulila i kama aw bɛɛ wulila k'aw bɛ fɛn dɔ nɔfɛ aw bɛɛ b'i ta nɔfɛ mɔgɔ min bara n'o y'aw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'o ko bon e ni nin CNID ADEMA AEM nin bɛɛ ye politique tɔn de ye min b'a fɛ k'an ka fanga dafiri o tuma sisan an k'u bɛɛ kɛlɛ k'a fɔ k'u bɛɛ ye politique tɔn ye yarɔ n'i ye kɛlɛ k'o cogo la yarɔ kɔni diyagoya la ni fɛn wɛrɛ m'aw fara ɲɔgɔn kan bere b'aw fara ɲɔgɔn kan dɛ. nka n'an ye sɔrɔ an bolo kɔrɔ yan wagati la u ko France Liberté k'o fana tun bɛ dɛmɛ don aw ma. manamanakan auditeur ka yafa ma parce que n ye nin kuma ninnu caman dɛmɛ ko France Liberté a donna ta o kuma caman bɛ fɔ ne bɛ kɛlɛ min fɔ pour que ka n kana AEM ko kuma in jɛnya kojugu ne taara procès crime de sang na a waati la kama mouvement démocratique mɔgɔ bɛɛ b'a sɔn ka taa dɛ n taara n ma taa n yɛrɛ ye n ko AEM ka taga an ka taa yira bɛɛ la k'a fɔ mɔgɔ si m'anw bila an ta in na
degun de b'an kan sɛgɛ de b'an kan an ka jamana ɲɛmɔgɔw u m'a faamuya u m'a lamɛn u ma sɔn an ye o ye marifakisɛ de kɛ k'an kunbɛn France Liberté ka kuma in ne yɛrɛ b'a kuma mɛn tuma dɔ la ne bɛ a dabariban bɛ ne minɛ parce que ka da mun kan France Liberté don dɔ la u nana ka na fɔ an ɲɛna ne bɛ AEM ɲɛmɔgɔya la k'u nana ka na fɔ an ɲɛna ko mouvement démocratique parce que CNID ADEMA AEM u y'an fɔ an bɛɛ lajɛlen ma sisan ko mouvement démocratique AJDP GLD sabu an ye ɲɔgɔn sɔrɔ min na n'an nana ni AEM mɔgɔw nana n'u ka revendication ye u tɛ lamɛn walima bere bɛ ci u kun ni CNID wulila k'a bɛ marché u tɛ lamɛn walima bere bɛ k'u ci u kun adama a jɔn wajibi la an bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ donc an fara ɲɔgɔn kan bɛɛ n'i ka hakilina bɛɛ n'i ka nata an fara ɲɔgɔn kan o la donc o tuma AEM t'a la u nana ka na anw ni CNID ni adama k'a bɛɛ disu ɲɔgɔn fɛ k'an bɛɛ kɛ politique tɔn ye u nana ka na don dɔ la ka na fɔ an ɲɛna ko France Liberté nana ko Daniel Mitera kan ONG k'a ye cahiers di k'a ye livres di denmisɛnninw commencera écoledenw commencera ka muruti k'o y'o dɔn minnu kɛ k'o taara u yɛrɛ sɔrɔ sugu la n y'o kumaw mɛn bon a waati la fana min bɛ senna bi o ɲɔgɔnna tun bɛ yen mais bi ta o y'o ɲɔgɔnna 200 de ye bi ta y'o ɲɔgɔnna 200 de an ka to ten fɔlɔ donc yɔrɔnin fitinin na n b'a fɛ ka yɔrɔnin fitinin min fɔ u ye invitation dɔ kɛ France ambassade la ka mouvement démocratique bɛɛ wele ka taga yen ci nana ka na se anw ma ko AEM ka taa n bɛ barika da n tɔɲɔgɔn ye an mɔgɔ 17 de tun bɛ bureau de coordination na o y'a sɔrɔ ne ma don France ambassade kɔrɔ kabiri 1980 UNEM ye n ci ko n ka taa f'u ɲɛna ko RFI bɛ k'an ka kumaw déformer k'a ka dabila n taar'o la n ye Pierre Gauthier sɔrɔ yan waati la donc an y'an sigi an y'a lajɛ an ko anw bɛ taa mun kɛ France ka ambassade la anw ye écoleden tɔn de ye o y'a fɔlɔ ye filanan ye min ye degun bɛ ka d'an kan o ye Fonds monétaire international ni Banque mondiale ka degun de ye olu kɛlen ka min cogo Musa Tarawele ka fanga kunna ni fanga yɛrɛ fana kɛra sababu ye k'o labila ka don jamana kɔnɔ o tuma anw tɛ taa ambassade de France la AEM ma taa dɛ AEM ma taa minnu taara olu bɛ se k'a fɔ u taara cogo min na u taara kun min na mais u taara ka taa France ka kuma lamɛn ambassade ka kuma lamɛn ani u taara ni France b'u kɔkɔrɔ o fana ye kuma dɔ ye baasi tɛ maître Muntaga démocratie ko in na démocratie ko in na a kuma ka jan a ka ca kojugu nka yanni n ka n da don a la n bɛ fɛ ka ɲininka fɛn dɔ la fɔlɔ an ka su in na masala la an da bɛ se kalanko ma damana wa tari an bɛ don kuma kɔnɔ sisan de o bɛ n'a damana d'accord n b'a bila ka o kɔnɔ magma bun adamaden fɛn saba bɛ yen n'i y'a jɛ o la a bɛ muruti o ye tiɲɛ ye jagoya a fɔlɔ ye mun ye a dan bɛ min na a ka diinɛ o labatoli n'o lakilenni ni bana min na a n'o cɛ hali n'i y'a bila sanu so kɔnɔ aw tɛ bɛn a bɛ muruti a bɛ muruti a filanan ye min ye o ye a ka lafiya n'an b'a fɔ a ma liberté min ka d'a ye ni o ma kɔn n'o ti maa wɛrɛ tɔɔrɔ a ka to yen a k'o kɛ a ma kɔn a ti maa wɛrɛ tɔɔrɔ a sabanan ye mun ye o ye farikolo yɛrɛ lafiya n'o ye mieux-être ye i ye fɛn caman fɔ sisan o b'o kɔnɔ an da bi so o ma bɛɛ bi kɛnɛya fɛ bɛɛ bi kalan fɛ bɛɛ bi so fɛ a n'a ɲɔgɔnna caman nin ko saba bun adamaden b'o ɲini cogo bɛɛ la n'i y'o ta sisan an bi don démocratie ko kɔnɔ o kuma na parce que liberté ko bɛ o kɔnɔ démocratie hakilila kura tɛ ko kura tɛ minnu bɛ ko dɔn olu ko an ma ko démocratie ye nguloma saba ye a nguloma fɔlɔ o ye jama ka fanga ye jama ka fanga o tɛ se ka kɛ maa kelen fanga ye o tɛ se ka kɛ tɔn kelen fanga ye o tɛ se ka kɛ n bi banfula
gila k'a coro i kun na a bɛnna ma a ma bɛn a ma n b'a coro a la jama ka fanga jamanaden de b'i ɲininka jamanaden bolo bi don baara la jamanaden hakilila bi ta tiɲɛ maa kelen hakili kelen maa tan hakili tan o ye démocratie guloma fɔlɔ ye naamu démocratie guloma filanan ye mun ye naamu jama ka fanga sigi a bi bɔ ne bɔkolo ye nin ye a bi bɔ mugu ni kisɛ bɛ ne bolo a bi bɔ nafolo bɛ ne bolo jamanaden de bi ɲininka e bolo jɔn ni mara ka kan o bi tɛmɛ min fɛ an b'a fɔ o ma kalata n'o ye vote ni élection ye o ye ngoloma filanan ye naamu ngoloma sabanan ye mun ye jamanaden ka laɲini o ka se ka sabati o laɲini n y'a fɔ i ye sisan ko caman bɛ o kɔnɔ kojugu lakana b'a kɔnɔ bari n'i ye maa kɛ cogo o cogo ni lakana t'a la hakilisigi t'a fɛ o ye tiɲɛ ye kalan bi o kɔnɔ kɛnɛya bɛ o kɔnɔ baara bi o kɔnɔ ka sira ɲuman bɔ n'i ye mangoro sɛnɛ yanfolila i b'a ta ka se Bamakɔ cogo min na n'i ma sira ɲuman bɔ o la ka na a ka gɛlɛn o bɛ o kɔnɔ a n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ i ye démocratie min fɔ naamu nin ko saba don nin guloma saba don o démocratie ko o nana Mali kɔnɔ cogo jumɛn ala hakilila jumɛn nana n'a ye naamu baara jumɛn bɔra a kɔnɔ n y'a f'i ye démocratie ka laɲini fɔlɔ-fɔlɔ o ye k'a fɔ de tɔn ka caya n'o ye multipartisme ye n'o ye démocratie ye parti kelen an ka jamana kɔnɔ a sigi kuma tun ye dɔɔnin kɛ dɛ a fɔrila première république la o kɛra deuxième république kɔnɔ constitution kɔnɔ a sɛbɛnna parti kelen constitution kɔnɔ première république a tun tɛ constitution kɔnɔ dɛ bɛn ɲini de nana ni a ye an ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana baara naamu o nana n'a ye deuxième république la a nana sɛbɛn constitution kɔnɔ n'i ko tɔn kelen fɛn caman bɛ yen mɔgɔ tɛ se k'o kɛ bilen yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ o kama mɔgɔ dɔw wulila tɔn dɔw wulila k'a fɔ an ka démocratie ɲini an ka tɔn caya ɲini Umaru ye caman fɔ a la sisan o don na ne ko yan nɔ ko n bɛ Ala fo k'a barika da naamu Mali ko in na k'a ta san 1990 la ka n'a bila bi la ko ka dɔgɔ min kɛra ne kɔ dɛ awɔ o ye tiɲɛ ye n banna min ma o bɛ yen n sɔnna min ma o bɛ yen ko ye nka min lakalila n ye o man ca a ye kulu minnu fɔ sisan a ye ADID fɔ ADID tun ye denmisɛnninw de ye u bɛ baara ko kɛ u bɔra kalan na n bɛ baara ɲini gansan tɛ dɛ ni gouvernement ma baara di yan ne yɛrɛ bɛ baara ɲini n yɛrɛ ye a ɲɛmaa dɔ sigilen filɛ kɔfɛ ne tun ye olu ka président d'honneur ye a don olu ka don i kan a ka gɛlɛn c'est i ka don u ka présidenya kɔrɔ n bɛ caman dɔn AEM ko la nka Umaru b'o dɔn ka tɛmɛ n kan kojugu n tɛna fɛn fɔ o la démocratie ɲinina kulu minnu fɛ baaraw tun b'a la n'o ye avocats ye ne bɛ o la association malienne des droits de l'homme b'a la hali bi o carte bɛ ne kun a don y'a sɔrɔ n b'a la CNED tɔgɔ fɔra sisan a tɔn fɔlɔ min bɔra k'a laɲini kɛ a don ne denmisɛnnin fitinin u y'o ɲɛmaaya ta ka di ne ma san 33 ni maa dɔw tun b'a la Maître Demba Diallo b'o la donc n b'a ɲɛdɔn n b'a dɔn min kɛra k'a fɔ maa de bɔra kɔfɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ka bon hakili ma n'a kun kɛra a tɛ se ka dogo nin na n bi seereya ka jamanadenw kuma bɛn na n bi seereya ka Ala kulo bɛn na n m'a ye n m'a mɛn a ma sara n na n t'a kalama nin diyara n ye kojugu maître i bɛ hakɛ to n bɛ ɲininkali ni sɛmɛ i la
aw ye nin baaraba in bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ ka politiki tɔnw sigi politiki tɔnw nana cɛya yali e yɛrɛ bolo mun tilala ka na aw fara tugu ka aw kɔ don ɲɔgɔn na fo aw tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ n bɛ fɛn dɔ f'i ye Maguma ko bɛ n'a fɔ don don a bɛɛ tɛ se ka fɔ nin kɛnɛ in kan mɔgɔw ɲɛna ko fanga yɛlɛmanen o de nana ni anw ka ɲɔgɔn faamubaliya ye mais n'o y'a sɔrɔ bɛnkan tun bɛ fɛn bɛɛ kan CNDD dilanlen dilankun tun bɛ dɔwɛrɛ la wa i y'a dɔn kabini o don ni fara ɲɔgɔn kan ma kɛ kɔrɔ de b'a la yari CNDD ka sigi anw wulila an bolo maa maa ye démocratie ɲinibaa ye an sera u ma n bɛ misali kelen ta ne Muntaga Modibo Jakite Issa Ndiaye anw saba de cira Alpha Omar Konare ni Ablaye Bari ma an taara a ye n'an ka fara ɲɔgɔn kan ko dɔ dilan tɔn kelen ko in an ka bɔ a kɔnɔ an bɛ tila kuma na tuma min na u ko an ma aw ye karatɔw de ye an t'a la a bɛ ɲina ko an nana an fɛ yan a ye taa ta in kɛ an taara kɛ a kɛr'o la maa dɔw nana dugu jɛra u ye lettre ci an ma ko an kun b'a la nka an bɔra a la lettres bɛ n bolo an nana bɔ o la ka tɔn sigi dɔgɔkun kelen o kɔfɛ ADEMA sigira donc mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ tun tɛ kungilenna kelen ni maa kelen hakilila kelen ye bɔyɔrɔw tun tɛ kelen ye hakililaw bɛɛ tun tɛ kelen ye nka laɲini dɔ tun bɛ yen o tun ye kelen a don an ka démocratie ɲini an ka tɔn caya jamana kɔnɔ nka o tun tɛ bɛnbaliya ye i tɛ se k'a fɔ ne bɛ hakilila caya ɲini n bɛ tɔn caya ɲini k'a fɔ ko tɔn wɛrɛ sigira k'o b'i tɔɔrɔ o wali k'o man kan ka kɛ n'o y'o kɛ i ka kɛta ani i ka laɲini olu bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o tuma tɔn caya sigili gɛlɛya tun tɛ o la mais gɛlɛya bɛna bɔ a la yɔrɔ min na n da bɛ se o yɔrɔ ma an nana k'a fɔ an ka tɔn caya tɔn kelen ko in fɛn dɔw b'a kɔnɔ an k'o bɔ jamana kɔnɔ n ye fɛn caman fɔ o la n bɛ se ka 2 ni 3 fɔ n ka se ka bourse sɔrɔ ka kalan kɛ n ka se ka baara sɔrɔ f'i ka na ni sɛbɛntiya ye k'a fɔ e bɛ parti la e ye parti tɔnden ye n'i mana n'o sariya ye o tɛ di e ma e sen bɛ bɔ o la k'o bɔ a la an k'o bɔ a la ni tɔn cayara o bɛ bɔ a la a yɛrɛ ma ni tɔn kelen bɛ yen kɔlɔsili bɛ yen wajibi ni maliden wulila sisan k'a bɛ taa Côte d'Ivoire wali Sénégal f'a ka taa sara polisi la u ka sɛbɛn d'a ma k'a fɔ yamaruya b'i bolo ka bɔ n'o tɛ i t'i bɔ an ko o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen an ka bɔ o la o ka bɔ a la an ye Umaru Mariko ye fɛn caman fɔ sisan anw tɛ se ka fɛn fɔ kalanko ni démocratie ko la n'an da ma se Cabral ma Cabral ni anw de ye kungɛɲɔgɔn n'anw de ye filan ye kojugu Dakarikaw ye ne bila ka na tɔnsigi la yan nɔ ENSUP la ne nana o tɔnsigi ani Cabral de y'a kɛ ne sɛgɛra a ma tile 10 bɔ min kɛra o kɛra a kelen ne tun bɛ Dakar ni ekɔlidenw bɛ ɲamaya la an taara ambassade minɛ tile 2 ne ka bourse ko tora o da fɛ o tɛ bi kuma ye an bɛ se ka pan o kunna an bɛ pan o kunna o kuma o n'a laɲini ɲɔgɔnnaw de tun bɛ yen fo laɲini nana kɛ fo sɔrɔli nana kɛ an bɛ min ɲini Ala y'o nɔgɔya an ye fanga nana yɛlɛma i b'a dɔn n'i ma marifa ta fanga min kama f'i bɔra ni kumakan de ye jamanadenw tugura i kɔ f'i sera ka fanga dafiri o b'a sɔrɔ ko 2 de bɛ yen tɔɔrɔ bɛ jamanaden kan kelen kuma min b'i da o ye jamanaden kunkolo minɛ a ye siran to yen a bɔra a tugura i kɔ parce que siran tun bɛ yen siran banna don jumɛn le 10 décembre
an kɛlen k'a fɔ an ka bɔ an ka taama n'an taama n'an ka laɲini fɔ jamanadenw k'a ye k'a fɔ i ka hakɛ i bɛ se k'a ɲini k'o nana tugu ɲɔgɔn na o kɔfɛ o fana tɛ bi kuma ye o bɛ na baasi tɛ nka min nana kɛ sisan n'i ko maliden ma bi démocratie a bi boli k'i jɔlen to mun na magma fiɲɛ tɛ démocratie la démocratie bɛ se ka falen fanga fila de la jaakuya fanga o bɛ se ka démocratie bɛ se ka falen o la kuma mugu fanga n'u ko ma populisme démocratie bɛ se ka falen o la an ta tɛ kuma mugu fanga ye o kuma na kuma mugu fanga o wajibi fanga démocratie ka wusa ni o bɛɛ ye nka démocratie a tɛ dun a tɛ min ji fɛ jamana marabaaw de bɛ sugandi démocratie kɔnɔ jamanadenw bɛ min nɔfɛ n'o b'u lafiya u ka o waleya o kɔnɔ Mali kɔnɔ mouvement démocratique ni a kɔnɔtɔnw ko fɔra sisan n'i ye dɔw ta u tɔgɔ ma ka fara syndicat kan INTM denmisɛnninw ka tɔn Umaru ye dɔ f'o la ka na fara AMDH kan ka na fara politiki tɔn kan olu kɛlen ka fanga ta mouvement démocratique ye fanga mara k'a ta 26 mars 1991 ka taa bila 8 juin 1992 ni fɛn fɛn kɛra o waati kɔnɔ ɲuman ani juguman la n'i ko ye mouvement démocratique mɔgɔ ye i ka kan k'o doni ta o y'i niyɔrɔ ye aw dun tɛ sɔn dɛ ayi u ti ban o ma abada ni min ma sɔn o ma e y'a tu k'a nɔ nka fanga talen 8 juin 1992 vote kɛra Adema de gagnera Alpha Fanga sigira Amadu Tumani fanga fɔra o kɔfɛ Camancɛ fanga fɔra o kɔfɛ Ibrahima Boubacar Keïta fanga bi senna bi min kɛra o waati kɔnɔ mouvement démocratique tɔgɔ t'a la a jamu t'a la a ma ɲininka a bolo ma don a baara la misali ni fanga in talen bere fɔlɔ cira dɔnni kun n ko a cira mouvement démocratique mɔgɔ de kun maa bɛ bere ci yɛrɛ kun wa a ka gɛlɛn a don an bɛ assemblée kɔnɔ an bɛ opposition na i bɛ opposition na kɔrɔ kɛ de fanga b'a la ka min kɛ i ma jɛn ni o ye e ma jɛn ni min ye ni o kɛra a bɛ se k'a fɔ ko e y'o kɛ wa dala ma jɛn n'a ye tɛ an y'a fɔ assemblée kɔnɔ an y'a fɔ journaux kɔnɔ an y'a fɔ marchiw la an y'a fɔ tribunal la u y'an minɛ ka an don kaso la an ko an t'i yɛlɛma an b'a kɛ bon o bɛɛ kɛra maa min na min y'o kɛ a bɛ se k'a fɔ ko e y'o kɛ wa a ka gɛlɛn donc o tɛ mouvement démocratique ye o ye fanga minnu sigira u ye min kɛ maa si tɛ se k'a fɔ ko min kɛra k'a bɛɛ ye finman ye k'a si man ɲi maa si tɛ se k'a fɔ ko min kɛra k'a bɛɛ ye jɛman ye k'a bɛɛ ka ɲi nka n'i ye hɔrɔn ye n'a fɔra i ye laɲini minnu kun bɛ yen layidu minnu taara yali olu lawalela wa tiɲɛ tɛ fila ye ko tiɲɛ ye kelen ayi min ma lawaleya o ka ca min ka lawaleya a fɔlɔ ye mun ye fanga yɛrɛ bɛ sigi élection de ye o k'a ta don na fo bi élection ɲuman jumɛn kɛra nka maître waati kɛra i ye ministériya kɛ dɛ n ye ministériya kɛ n bɛ don ministériya la tuma min na o y'a sɔrɔ k'a ta san 1991 la ka n'a bila san 2007 la o tɛ san 26 ye ne ye maa 10 ni kɔ de bila ka taa ministériya la ne ma don o kɛra ma don nata kan ni fɛn kɛbaa b'i bolo ne tun bɛ dɔ wɛrɛ la Segukaw ye danaya ta k'a da ne kan k'a fɔ i ye député ye ne ma o bila ka taa gouvernement la ka taa ministériya la o nka i b'a ta o san 26 la parti si ma wele gouvernement la min président ma taa o tɛ Mali kɔnɔ
kelen min président ma taa ino de kumana bi o kuma ministre janye kunte baasi tɛ makla ayiwa makla o kana janya bilen dɛ yani misira ka se fanga woro tɛmɛna yan o kuma na minnu nana fanga ta k'a kɛ tan n'u m'a kɛ ka ɲɛ n kɛra ministre ye o n kɛra président n kɛra premier ministre ye o yali mɔgɔ b'i da de tiɲɛ kan ani fiɲɛ kan ko ne kɛra nin ye wa o tɛ se ka kɛ ni maa n'i ye ladiri ye i b'a fɔ hali ne yɛrɛ min kɛ nin yɔrɔ in na ne filila Sango jamana mara kɔnɔ o tuma na bi ne yɛrɛ bi politique la mun na naamu layidu minnu taara minnu bilala lawaleya la olu y'a kɔkari yanni Ala ka wele ka s'an ma an k'a tilen walasa n'an tɛ yen don min na an tɔgɔ jugu kana fɔ n'i y'o bɔ a la bi ci wɛrɛ bɛ na min tɛ nin ye Ala sago i sago sagotigi Ala ye a diyara n ye ayi an ka di Sogɛli ma fɔlɔ ale ma fɛn fɔ kuma caman fɔ sisan tarikuw la i tɛ se ka Senedi sigicogo kuma fɔ k'i tɛ Amidu Jabate fɔ k'i tɛ Dirisa Jakite fɔ k'i tɛ Umaru Mariko fɔ a bɛ se ka kɛ Mutaga tɛ kun Umaru Mariko ye a waati la mais anw de wulila ka se Mutaga ma ni Senedi ko ye donc an ko o yɔrɔnin fɔ ka bɔ a la baasi tɛ siran ka ban a ma daminɛ 10 décembre dɛ jamaba ka bɔ o kɛra 10 décembre sinon commerçant détaillant fɔlɔ de bɔra k'i disi da fanga disi la olu bɔlen kɔ ye HDP nana ka na yɔrɔ lamaga jama ka bɔ ka caya o kɛra Senedi ta ye le 10 décembre donc Senedi a ma segin ne kɔ n ye initiateur ye du Senedi maintenant min ye démocratie ko yɛrɛ ye démocratie ne an m'an ka hakilina tɛ kelen ye démocratie la parce que fɛn fila bɛ yan an kana a don ɲɔgɔn na liberté démocratique ani démocratie wajibi tɛ ko démocratie fanga la ko parti ka caya wajibi tɛ docteur b'a fɛ wajibi tɛ parce que n'i ko démocratie tɔgɔ ta n'i y'a ta a tɔgɔ yɛrɛ ma a bɛ fɔ de ko jama ka fanga sen fɛn fɛn bɛ bɔ démocratie la a bɛ kɛ jama de tɔgɔ la o tuma démocratie suguya o de bɛ na ni élection ye démocratie suguya o de bɛ na ni multipartisme ye mais démocratie bɛ dɔn mun fɛ a fɔra ko fanga taara jama tɔgɔ la jama sago tɛ ka kɛ démocratie suguya bɛ bɔ yɔrɔ de la a bɛ bɔ yɔrɔ de la o tuma ni jama faso jama y'a ye n'a murutira fanga bolo n'a ma sɔn fanga bolo fanga bɛ dɔɔnin bila a bɛ dɔɔnin bila a ko journal wa n ye journal to a bolo n'o tɛ ni démocratie ko journal ko don Musa Tarawele ka waati la journal tun bɛ yen dɛ journal Eco tun bɛ yen Oro tun bɛ yen La Rue tun bɛ yen le vieux ka La Rue voilà le vieux ka La Rue cɛkɔrɔba voilà bon donc o journaux tun bɛ yen mais o don na Sogɛli kuma dɔ fɔ o waati ko journaliste bɛ minɛ o waati la Ala ka hinɛ Saro Tarawele la Aurore an bɛɛ wulila ka fara ɲɔgɔn kan k'a défend hakili la Mutaga tun y'a ka avocat dɔ ye walasa ko o dɛmɛ kɛ donc n kun ye ka avocat ye n kun ye ma tila o n tɛ pan o kunna o Mutaga n tɛ pan o kunna 1986 ne taara kaso la e kun ye ka avocat ye 1986 e ni Macky Sall bɔra Dakar ka wuli ka jɔ kɛ ko ka anw bila ka bɔ kaso la Mali la Macky Sall min ye président ye bi o fana o kɛra o ayiwa donc maintenant o y'a sɔrɔ Bacili fana ko ko minɛkun tɛ denmisɛnninw na Bacili fana ko minɛkun tun tɛ denmisɛnninw la o y'a sɔrɔ fana Sogɛli Mayiga fana b'a la UDPM kɔnɔ ko ka multipartisme kɛ mais anw ka hakilina la ne ka hakilila waati la multipartisme tɛ démocratie ye o ye dɔ de ye o ye dɔ de ye bɛɛ bi an bɛ min na kunkelenna ko de don o de y'a to n'i y'a ta sisan ni ne ye ɲininka dɛ Mali kɔnɔ ka ta 1960 la ka se bi ma fanga ye sugu fila de ye république tɛ saba ye an bɛ ka république sama ye Mali fɔ Modibo ka fanga binna o ye première république ye Musa nana o ye deuxième république ye mouvement démocratique nana parce que a bɛ ka fɔ mouvement démocratique de tɔgɔ la ko troisième république k'o ye troisième république ye république bɛ ta ne ka jate la kunkenlaw de fɛ Modibo ka république o tun ye république à orientation socialiste ko jama ka fanga a ɲana o a tiɲɛna o tun y'o kunkelenna ye démocratie Musa ka nana a ko liberté a nana a ko 85 a ko tuma an ka taa
réforme économique la an k'a fɔ ko privatisation liberté wa démocrates minnu ye fanga ta o kɔfɛ là je suis d'accord n sɔnni bɛ mun ta ka kuma kelen min ma o la c'est que mouvement démocratique tɛ tugun dɛ adama fanga min nana dɔw nana o donna fɛ dɔw bɔra dɔw donna o dɔw bɔra parti bɛɛ a su a bɛɛ mais k'a ta o la fo kana se sisan ma o ye Musa ka taabolo min kun fɔra o réforme kun fɔra o de continuera fo bi voilà n b'a fɛ ka nin bɔ ka nin bila sinon n bɛ kelen min fɔ a ye Cabral min ta min fɔ an bɛ bɛɛ kɛnɛ kan yan bi parce que ne hakili la dɛ nin kuma fɔ tugun ka mɔgɔw la waaju waasa an bɛ keleya dɔ ɲini minnu ka kungelena ye kelen u ka taabolo kelen u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka mouvement démocratique fiɲɛba min b'a la an jɛra ka kɛlɛ dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ hali ni CNDD tun ye fanga ta ou bien Adama y'a ta fɛn dɔw bɛ yen u man ka tagama kan fɛn dɔw bɛ yen an kan ka wuli ka o matarafa n'o ye liberté o liberté kɔnɔna na an bɛ wula ni Cabral tɔgɔ ye ne ni Abdulkarim Kabaradi Cabral an farala ɲɔgɔn na tile 6 a minɛna a sara nka mouvement démocratique mɔgɔ jumɛn fanga talen kɔfɛ jɔn bɛ se k'a fɔ bi exactement an ye Musa minɛ k'a bila kaso la san joli mais mɔgɔ si ma wuli k'i jɔ k'a fɔ ko Musa a fɔ an ɲɛna i ye Cabral sudo yɔrɔ min na anw y'a kɛ AEM kɔnɔ an ma dɛmɛ a la donc o la ne hakili la Cabral n'aw ye génération ye san 4 de bɛ ne ni Cabral cɛ a ka kɔrɔ ne san 4 alors donc o la an kan ka fɛn dɔw bɔ kuma in kɔnɔ min mɔgɔw bɛ se ka jɛ ka min tiɲɛ fɔ maliyɛnw ɲɛna min bɛ se k'a to maliyɛnw ka bɔ filijugu kɔnɔna na min filenkolon mana ci galama la dɔ bɛ t'i ka parti sigi n'i donna gouvernement na n'a ma diya i la n'i bɔra i kulekan bɛ mɛn mais n'i b'a kɔnɔ i b'i makun bon jamanadenw lafilila attention o y'o de fɔ n ko an nɛgɛnna falibo kɛnɛ sukɔrɔma de la n'o tɛ yali politiki tɔn 100 bɛ se ka Mali baara wa Mali baara sira 120 tɛ Mali la o kelen pe 2 politiki tɔn 3 arjinɛ jahanama a banna nka n'an nana kɛ politiki tɔn ye 100 ni kɔ ye a ko mouvement démocratique ninnu an b'aw nɔfɛ han Sogɛl Magma Mariko y'a kuma a ka kuma laban ni min ye tiɲɛ ka fɔ jamana ka baara baasi tɛ fɛn o fɛn n'a ma dilan tiɲɛ kan a tɛ laban tiɲɛ yani n ka se yɔrɔ jan Cabral ko kuma in n b'a fɔ maliyɛnw bɛɛ k'a mɛn n b'a ɲini Mali gouvernement bɛɛ fɛ u ka commission nationale d'enquête sigi ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Cabral sara cogo min na mɔgɔ o mɔgɔ n'a kun impliquelen don a la maliyɛnw k'a mɛn k'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ a filanan a su jɔlen dɔlen don yɔrɔ min na a ka fɔ maliyɛn parce que u taara yɔrɔ min yira amdalayi bɛɛ kun b'a dɔn ko nkalon don mais u bɛɛ kun sɔnna a ma transition la mɔgɔ si ma mankan mɛn o y'a sɔrɔ mouvement démocratique kun bɛ fanga la a kuma ma taa yɔrɔ jan u k'a kuma wuli sisan a ka sɛgɛsɛgɛ maliyɛnw k'a dɔn a sara cogo min na jɔn ye min de kɛ yanni a ka minɛ yɛrɛ parce que ko caman bɛ minɛli ɲɛfɛ responsable caman bɛ min na n'i sɔrɔ démocratie ko kuma la peut-être ni commission in kɛra birifini bɛna bɔ caman kan u tɛna kuma Mali la tuguni i bɛ se ka permettre kana taa yɔrɔ jan Cabral suyɔrɔ ko quoi ayi i dɔ i y'a faamu Musa binnen ko minnu ye fanga ta Cabral tɔgɔ kun b'u bɛɛ da fo bi a su bɛ yɔrɔ min na a dolen tɛ san o san gouvernement bɛ miliyɔn 30 ɲɔgɔn bɔ k'a di mɔgɔ dama damaw ma ko semaine des martyrs mɔgɔw bɛ tulonkɛ kɛ u bɛ t-shirt sa u bɛ réunion kɛ k'a sɔrɔ ka bila famille bɛ yen u bɛ gɛlɛya la n'a kun ɲɛnabɔra ni maliyɛnw kun bɛɛ y'a dɔn peut-être gouvernement bɛ se ka décision kɛ fɛn dɔ bɛ sara u ye mɔgɔ minnu bɛ Cabral tɔgɔ kɛ jagofɛn ye a caman bɛ yen ne kun bɛ UNM na de ne dɔnna ta bɔra ne kun bɛ Cabral teri a caman bɛ yen
kabara tɔgɔ kɛra jagofɛn ye caman bolo peut-être o bɛna dabila o ye kelen maintenant pour que ka segi démocratie ko kuma kan démocratie comme an bɛ ka kuma fɔ sisan mɔgɔ min y'a kuma fɔ ka a fɛsɛfɛsɛ Europe la parce que an bɛ démocratie na o bɔra Europe la ka na an fɛ o ye Montesquieu a bɛ 100 200 300 ɲɔgɔn bɔ a y'o fɛsɛfɛsɛ n'an b'a fɛ ka démocratie jɔ a sira filɛ nin mais kɔfɛ Amérique dɔnnibaga dɔ y'a sɛbɛn k'a surunya pour que mɔgɔw k'a dɔn le gouvernement du peuple pour le peuple et par le peuple o ye Abraham Lincoln ko ka hakila mun taga y'a fɔ bamanankan na gouvernement ye le gouvernement du peuple fanga min bɛ sigi peuple jamanadenw tɔgɔ la min bɛ baara kɛ jamanadenw tɔgɔ la min bɛ baara kɛ jamanadenw ka nafa sɔrɔ a la n'i ye jateminɛ kɛ fanga min bɛ Mali la bi est-ce que jamanadenw de y'a sigi est-ce que a bɛ baara kɛ jamanadenw de ka nafa ma o question ne ɲɛna manifestation min bɛ ka kɛ sirako la ni ko caman la o réponse b'a la ani Sénégalais ka wari min bɛ su ani fɛn bɛ kɛ u tɔgɔ la ɲɛna a b'a la donc ne ɲɛna multipartisme ni démocratie tɛ kelen Mali la u nana fɔ bɛɛ ɲɛna ko kɛlɛ in wulila 80 ka démocratie de ɲini kɛlɛ in wulila parce que bɛɛ b'i ta de ɲini o kɛlɛ in kɔnɔ Mariko y'a fɔ a sera waati dɔ la ko k'an ka fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka fanga in bin n'o tɛ bɛɛ ta ɲini b'i bolo a caman b'a da kuma daminɛ ni Senidine Adama sigira don min na i y'a dɔn fanga o fanga n'a sigira ne ɲɛna i b'a ka bilan de ta fili bɛ se ka kɛ yɔrɔ dɔ la yɔrɔ dɔ bɛ ɲɛ yɔrɔ de bɛ tiɲɛ a bolo n'i b'a fɛ ka jamana jɔ ni fanga yɛlɛmara élection de y'a kɛ o coup d'état de y'a kɛ o président sara o e kan k'i jɔ ka jateminɛ kɛ a ye baara min kɛ min de ka ɲi o baara la i b'o mara min man ɲi tiɲɛli kɛra yɔrɔ min na i b'o fili i bɛ tɛmɛ jamana bɛ jɔ nin cogo de la o de kama ne hakili la Modibo Keita Musa Traoré Amadou Toumani Touré 1 Alpha Oumar Konaré Amadou Toumani Touré 2 Amadou Aya Sanogo ani Jonkunda ani Ibeka ulu ka fanga ni ne ye ne ke président ye bi ne tunu ka baara bɛɛ ta ka fili o ne b'a bɛɛ kelen kelen ta ka jate min de kaɲa ka baara la min de maɲa ka baara la ka baara kɛ tɛ n'o ye film y'an sɔrɔ 91 fɛn o fɛn ni Musa y'a kɛ n'a kɛra Musa tɔgɔ la u ko k'a bɛɛ man ɲi fo mɔgɔw tɛ se ka Musa tɔgɔ yɛrɛ fɔ et puis mɔgɔ min ye baara kɛ Musa yɛrɛ fɛ fo a binnen o don olu de ka mankan ka bon n'a bɛɛ ye ko Musa tɔgɔ tɛ fɔ Mali la mɔgɔ min tora IDPM la fo Musa binna minnu ye kɛlɛ kɛ yɛlɛma kana don parti unique ko la olu de ka mankan ka bon n'a bɛɛ ye o de kama u bɛ Musa kiri don min na a ko mɔgɔ minnu b'a fɔ k'ale y'i ban ka kuma Mali denw fɛ k'u ka taa registre des rentrées de Kuluba parce que ka to fanga la mɔgɔ o mɔgɔ n'i taara i tɔgɔ bɛ sɛbɛn i dɔnna waati min i bɔra waati min na k'u ka n'o registre n'o nana n'a ye les Maliens vont voir les menteurs o registre ma ye hali sisan kɔrɔ de b'a la a filanan pour que ka tiɲɛ fɔ Maliens k'a dɔn multipartisme ko kuma ka fɔ publiquement a siɲɛ fɔlɔ kɛra décembre 1989 IDPM ka conférence des cadres de sigira palais de la culture la o de la cadre dɔ ye Musa interpellé o tuma multipartisme ko kuma bɛ ka fɔ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ communiste binna URSS mur de Berlin binna a bɛ ka fɔ yɔrɔ bɛɛ la o tuma an bɛna kɛ cogo di Mali kɔnɔ Musa ko a ye kuma segi déléguéw ma o don ale ye n sere an bɛ se ka ɲininkali kɛ mɔgɔ caman fɛ n fa ala ma hinɛ a la a tɛ diɲɛna Bakari Karambe
ale de kumata syndicat tɔgɔ la k'a fɔ Musa ye an ye min ye PSP ni RDA waati la mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn faga n'i b'a fɛ ka na n'o ye Mali la o b'a sɔrɔ o bɛ kɛ k'a sɔrɔ UNTM tɛ se ka s'o ma a kuma dabilala o la décembre 89 mars 90 Musa tun bɛ voyage la fo Tombouctou a ye ci bila ka taa ko secrétaire politique Djibril Diallo k'i ka conférence des cadres do organiser mais i k'a dayɛlɛ Malien o Malien n'a bɛ fɛ ka taa o conférence la a kana hali n'a tɛ UDPM ye u b'a fɔ conférence des cadres de l'UDPM a mɔgɔ caman bɛ yen Maliens y'u tɔgɔ mɛn k'olu ye démocrate de parce que o démocrate tɔgɔ in a dara mɔgɔ caman la kɔfɛ u ye kuma ta o don une conférence des cadres de l'UDPM Ali Ndoum Diallo Soumeylou Boubé Mega Madame Sika Diatousso Iba Ndiaye Malamine Traoré u ye kuma ta o don c'est une conférence des cadres de l'UDPM k'a fɔ k'olu b'a fɛ parti ka caya mars 90 ne tun b'o salle kɔnɔ o y'a sɔrɔ j'étais jeune mais moi je notais tout a ko k'ale b'a fɛ ka Maliens lamɛn parce que mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ UDPM la mais yɛlɛma bɛ ka kɛ dans le monde parce que mɔgɔw k'a dɔn il y a des hauts cadres dans l'UDPM qui faisaient de la réflexion stratégique u y'a dɔn ko yɛlɛma bɛ ka don diɲɛ bɛɛ na le Mali seul ne peut pas être en reste parce que parti unique ko kuma in mɔgɔ ɲɛna kɛ Musa de nana ye Mali la le parti unique correspondait à une période de l'histoire Modibo ninnu ye fanga ta don min na multipartisme tun bɛ constitution la mais mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko k'i bɛ parti sigi mɔgɔ fɔlɔ min y'a essayé o ye Mamadou Fayenke u y'u ka dossier bila k'u bɛ statut sɔrɔ u y'u ɲɛmɔgɔw bɛɛ minɛ k'u juger k'u condamner k'u déporter mɔgɔ si ma kuma fɔ tuguni fo coup d'état kɛra 68 seginna ka na parce que o waati la priorité tun ye Modibo min ka Mali to kelen olu ɲɛna ni parti fara-farala jamana bɛna fara k'a sɔrɔ Mali jugu cayelen don yɔrɔ caman la o de kama bamanan wulila Sakoiba fanga sigir'u kan mɔgɔw wulila Kidal a bɛɛ kɛra parce que o waati la priorité min tun bɛ gouvernement bolo o ye fɛn wɛrɛ ye ale ni bi ta tɛ kelen o y'a sɔrɔ parti unique bɛ jama caman la hali minnu ma socialiste ta Senghor ni Houphouët ma socialiste ta mais multiparti min tun b'olu fɛ o mɔgɔ min y'a se ka parti caya u ka jamana la y'u minɛ est-ce que dictateur de don o kɔfɛ SODAS yɛlɛma nana don jamana la Mariko y'a fɔ effectivement qu'en 66 Modibo ye kɛnyɛrɛ a ye sira dayɛlɛ u ye mais en réalité ne b'a fɔ ye c'est avant 66 Modibo a fait un discours le 21 mars 1963 à l'Assemblée nationale où il a parlé de la réforme des sociétés entreprises d'État. Minnu tɛ ɲɛ minnu tɛ rentabilité il faut k'u ka datugu u ka réformer. Ça veut dire que Modibo nous c'était dans une dynamique. Nous y'a ye ko min tɛ ɲɛ u b'a bila. C'est comme ça qu'on gouverne. Ne y'a fɔ yan o don n bɛ segin a kan tubabukan na fo jeunes k'a mɛn. La politique c'est l'art de réaliser ce qui est possible et rendre possible ce qui est nécessaire. C'est ka yɛlɛ bɛ bamanankan na. K'a fɔ ye ko politique tɛ dɔwɛrɛ ye ni i bɛ se ka min kɛ o de ka waleya nka ni i b'a fɛ k'o waleya fo k'a fɔ an mago bɛ min ni min na i k'i sinsin o de kan. Jamanadenw nafa bɛ min na a ka kɛ o de ye politique ye. Modibo ninnu tun bɛ baara kɛ o cogo de la kɛnyɛrɛ u kun ma s'a ma au début mais a laban u y'a faamu ko yɛlɛma kan ka don ko la. Les premiers ajustements de l'État Modibo de y'a fɔ en 66 ko État kan k'i ajuster. Les accords franco-maliens du février 1967 o y'a sɔrɔ u ye Mali ils ont étouffé le Mali. Tous les pays qui sont autour du Mali plus la puissance coloniale a sera yɔrɔ dɔ la
ou Kunteseka continuer. Ils ont signé les accords. L'économie a été sabotée, tout a été fait. Le socialisme, ça a posé des problèmes. Mais dans ces accords-là, le fait que société Betseka Mogo be employé, a be accord nous là. Kabino Odon, l'ajustement de l'État, des employés, des investissements, a be là. A kuma be mafohali RDA bureau politique betadon. Fanga nana yelema. Nerseka Foko ou Kunte Malifé. C'est dans le contexte, situation sera Yorodola. Le pays était bloqué économiquement. Économique Kunte marché bébadon. Il n'y avait pas de sécheresse. Mais Mogo Tadon, il y avait la famine. Bamoko Kono. Mogo Oubéouli Kabini 2h du matin pour faire la queue, pour trouver quelques kilos de riz. Ne Sénécaladène, au village, où Bene Ninanika Malo Fere Sougoula. Ou bas sans ou pris la Jaguar kata du sommet ni maçon ou buichi ça faut fanga yelemana domina en fait donc le do dalendo ko Musa shisa ku bunnu koroboro be se kan lamme Musa tika boro taila Jaguar kata ke fenwere mais ote ka faut ku mudi boté maliféo parce qu'il be gouverner ni gouvernement be ke ko chama be ke c'est pas toi qui donne l'ordre de le faire. Mais c'est des réalités. Bintou Sanankwa Mogoshitse Kavoka Moussa Traoré fait. C'est une historienne. Elle a livré la chute de Modibo Keïta. Il faut que les jeunes lisent ça. Elle a décrit de façon objective. Ça, c'est sur le plan économique. Sur le plan politique. Mais le pays était bloqué. Le RDA n'était plus au pouvoir. Le bureau politique de l'Union soudanaise RDA a été dissous. Bureau politique Chira. À Chira, qui a remplacé le Comité national de défense de la révolution. Mogoshimou Eli. CDR. Député assemblée CNDR. Assemblée Chira. Ka Mogouta Mogoshima Mogoshi Eli, Kouka liste que coule des députés. Milition BRDA minume keleke RDA kono. De 46 à 60. Ou be dominer ka jo benyana ka lamalo. Faut à Serayoro dollar. Le pays était bloqué. Mais ce n'est pas parce que Modibo le voulait. La réalité, c'est que le régime était étranglé par plusieurs forces. Il y a le mec qui est au colonnade. Moussa Nouye, il y a le mec qui est dominant. Maintenant, Modibo n'est à part les premiers jours. Cadre foro miye Koukubina Modibo Togo dans la conférence de cadres qu'il a organisée. Akuma Kouko Dabla. Fait mi tiena, fait mi mania, ou ka temoka, ou ka kuma fo kobe ta tugudi. 1969, ils ont fait la réforme de l'école. Parce qu'ils ont constaté la réalité. L'État ne pouvait plus. La population, Djama Bekachaya, en 1960, on était 60 millions. 4 millions. Mais Djama Bekachaya, ils sont arrivés à un moment où on ne pouvait plus continuer. Les réformes des lycées, quand les lycées dans les chefs-lieux de région, Ani Djoila Nounou, Ani Sévaré, Ani Markala, Ani Tombouctou, Ani Gao, Ani Sikasso, Moussa de au lycée Djoa. Ça veut dire que les gens voulaient du bien. Et puis, ils aimaient leur pays. Mais la réalité internationale, la réalité économique a obligé à des réformes. Aux réformes qu'on a là, Baratena dit Bema, Internet c'est dit Bema, Au-Deda Farala Nyonka. Sur le plan politique, à partir de mars 90, Association Chamawilla, il y a un thème et congrès à Yéyelema qui Kouba fait multipartisme Kassigi. Baro Willa, AMDH Willa, Association Chamawilla. Au mois de juin 90, IDPM qu'on a là, Mougo il l'air quelqu'un qui a hors du jour adopté. Parce que ça Famba Kouba fait multipartisme Kassisa. Mougo Minou ya faut que le taf à Kakepeu, ou le sort à Demala après le changement de régime. Au Watila Moussa Kouma Aïdjo, Ambe conseil spécial de créer au mois d'août 90, au Kona Lamba tranché. Au de la Mouro Bena. Mais Mikera au Watila, conseil a prévu là le mois d'août. Miani Angasoma, quel est où la couronne fait? Donc quand on est arrivé au conseil national, les 90% section est bidourinifla. Bi nani woro ko multipartisme ka ke sisa
Musa kuma jamana bɛɛ kɛlɛ la kwale se ka parce que n'i y'a fɔ multipartisme ka kɛ ça veut dire constitution de kan ka yɛlɛma député kan ka voter après référendum ka kɛ kwale tɛ se k'o kɛ parce que jamana bɛɛ kɛlɛ la an t'o kuma de la bi wa an tɛ k'a fɔ k'an tɛ se ka constitution yɛlɛma mouvement démocratique mɔgɔ caman bɛ yen u b'a fɔ constitution IBK se ka constitution yɛlɛma parce que kɛlɛ bɛ kɔrɔn fɛ en 90 c'était comme ça maintenant ne Musa bɛ to ka to kuma la parce que mɔgɔ ɲɛna ni ne ye Musa ye an bɛ kuma ɲuman don u filela yɔrɔ min na ne b'a fɔ a ye o fili kɛra yɔrɔ min na n'an bɛ kuma la n b'a fɔ a ye maintenant kɛlɛ banna principalement en septembre parce que l'armée réunie l'a donné 90 jours pour finir avec la rébellion militairement en 58 jours ils ont fini. Il a donné des instructions à l'armée. Utilisez toutes les armes, sauf l'aviation. Oui, aviation prépositionnée sur les bases du Nord. Ni Djamana Minkoka Beni Dado Malika Kola, Ko Ulube Blagnowana. Mais quand la rébellion est finie, peut-être on aurait dû accélérer le rythme. C'est ça peut-être l'erreur. Mais on en a mis dans Moussa Galundu. Association nous sigra domina. Où il y a faux barrete minumbolo, il y a faux aïouli, barabena dauma. Les étudiants, internats au Benadaïle, bourse 200%. Ou il faut barrer aïouli 100% mena faroka fenka. Minumbe fanganfe, aïouli ni Moussa bina, partout benacha, besaka fangan soro. Donc benana franyonka. Aïe, France Liberté Koumafo. Peut-être don de la Moussa Basse va ka mémoire là. Ambassadeur don Gena ka boya, parce que Akouya mene. Akoumbe barre djougumi na kamalium blanyoga na mookasa. À Gena mois de janvier. Mais ma comment faut Nefle n'est qu'à Moussa et chien Sabadidou. En 86, il est venu à Moscou, il était secrétaire général. Aya Koumbe, il a fait une photo avec nous. En 89, né d'ora INGM ka bureau là. En a eu photo tanay. La troisième fois, Aïe Genou reçoit à Koulouba en janvier 90. Oya Soruna na fuku Marmarikou na fu manga wula école d'Atoura. Encore mo fuka école d'Aïle. A kwama ko manga mimbe sena démocratie ko kuma te u b'a fɛ k'a fanga da yɛlɛma jagoya la n'o tɛ association ninnu bɛɛ récépissé b'u bolo k'ale mana fanga la don min na mɔgɔ jumɛn bɛ se k'i wuli k'i bɛ association dilan journaliste bɛ sɛbɛn kɛ ko Musa bɛna minɛ k'a faga comme Ceausescu Nicolas Ceausescu u ko k'u minɛ a ko k'a kɔni minɛ fɔlɔ mɔgɔw bɛ kuma la u bɛ apprentissage la waati dɔ bɛ na o kuma tɛna lamɛn mais ne ɲɛna à un moment donné information caman de b'a bolo u ko n ka ko accélérer parce que a y'a dɔn complot min bɛ yen mais le 26 mars 91 minnu donna Musa ka bureau la il y avait une constitution il y avait un calendrier de transition Moussa ka mandat au mois de juin. Où il y a 9 mois de bla transition. C'est les 9 mois qu'il y avait sur la table de Moussa. Projet de constitution B, charte des partis B, code électoral B, calendrier de transition B. Congrès Béké le 28, à Bédatougou le 31, le même jour, les députés votaient la déconstitutionnalisation du parti. En avril, le référendum, les partis créés en avril. Moussa Diafo a BPV là, du BC. Comme c'est qu'un parti de là en avril, kata élection là au mois de juin. Donc, on a proposé opposition, on a 9 mois de transition. Au papier, comme Moussa ka bureau là, où yo don domina, mogo min be ficelle ou tiré, neta don mogo mindo. Parce que ni kongo be mogo chama là, do be jife, do be dumini fe, do be sarafe, ou be nyana fangan djugu de be ou baliuka, ou farala nyonka. Mais do de kumbu chela. Information be minum bolo stratégie be minum bolo ulu de a fo foi ka binde ou ka fanganta note mogo mintara Moussa mine le chef de la garde présidentielle pendant 10 ans l'aide de camp le directeur des services de la SE nous le complot là est-ce que sera manifestation que du kono y ka mine unana Moussa kri domina ou benana qui a donné l'ordre de tirer qui a tiré Abéa faut que Moussa morde Douma. Mais Moussa ko Kieli Minkera, c'est lui le responsable politique et moral. Ou comme Bebla.
ou quoi m'a coûté ça ou be condamné. Ce qu'on vit aujourd'hui, autorité de l'État fililendo par terre. Oui. Ça a commencé en ce moment. Oh là là. Où te fangan bonya. Fangan yele mara. Ngani anyuma be minuna. Ou ma fangan soro. Où y a préoccupation, aspiration, où y a utilisé d'eau et fanganta, où y a que fin. C'est ça la vérité historique. Bashite. A to be politique kuma di. An ka kuma minɛ late n'o tɛ nin ye e tɛ se bamanankan na ne tun bɛ se bamanankan na a tun bɛ kɛ tiɲɛni ye dɛ han maître a mɛnɛlen don ou bien e tun y'a faga de. n commencera ka bilen n y'a faga ko ka kala tigɛ maguma ne ye layidu dɔ ta n yɛrɛ ye layidu in b'a ci mɛn n ye layidu min ta n yɛrɛ ye ne ni Umaru Mariko tɛ kuma sama ɲinan ye san 25 ye layidu ta n b'a ci mɛn an tɛ kuma sama mun na a bɛ se ka dɔ dɔn a la mɛ dɔ bɛ yen a t'o fana t'o dɔn n ti bɔ o kɔnɔ nka kuma dɔw bɛ yen a bɛ fɔ i kɔfɛ n'a fɔra i ɲɛna i k'a lakile i ka tɛmɛ bon an bɛ o lakile nka o kana kɛ ne bɛ n teliya sa ne ko ne tɛ don an tɛ kuma sama n t'a fɛ Umaru ko jaabi de bilen an tɛ kuma sama n y'a mɛn siɲɛ caman an taara mun taga nɔfɛ k'a kɛ senate président ye a tɛ bali ka kɛ nka an taara nɔfɛ mun na a man kɔrɔ ni bɛɛ ye a ma kalan ni bɛɛ ye fɛn t'a fɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan a ti kodɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan a cɛ man ɲi ni bɛɛ ye i yɛrɛ t'i k'a ye dɔrɔn e bɛ taa nɔfɛ mun na n'o yɔrɔnin ma diya malidenw ye don dɔ la a ti ɲɛ dɛ a bɛ kɛ fili ye a bɛ kɛ fili ye baasi tɛ ne bɛ kɛ nin ye don min na o y'a sɔrɔ ne bɛ ko caman na Mali kɔnɔ dɛ an tun bɛ tɔn na yan nɔ tɔn caman ne tun y'a fɔ ko ka secrétaire général ye ça c'est le numéro 2 du barreau o tɛ gansan ye dɛ an tun bɛ AMERCI la yan association ye n y'a fɔ ko tun ye adi président d'honneur ye n bɛ se ka caman fɔ an ka pan o kunna filanan CND yɛrɛ sigira k'a fɔ an ka bɔ dibila kɛlɛ la an ka taa kɛnɛkan kɛlɛ la a bɛ se ka kɛ Umaru tun b'a sigi baw la dɛ nka ne ma y'a kɛnɛkan dɛ maa tɔgɔ y'a jama la dɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ maa bɛ kalan don o don maa 57 min sigira k'a kɛ u tɔgɔ bɛ yen dɛ fɛn min tɛ dibila kɛlɛ ye bilen ni maa ma y'o kɛnɛ kan a ko ɲɛ ka kan ka ɲini dɛ maître n bɛ tɛmɛ an bɛna sisan min na Sogɛl ye kuma caman fɔ a bɛ kolo kan sanko bi mara bi cogo min na nka a ka kuma na n ye fɛn saba y'a la n bɛ fɛ k'an jɔ o kan dɔɔni ne tun tɛ DPM kɔnɔ min bɛ yen n t'a dɔn a ti bali ka kɛ ko labɛn tun kɛra k'a fɔ ko démocratie bɛ sigi nka CND sigilen ne ye lettre sɛbɛn comme président du CND k'a ci Musa ma k'a fɔ an tɛ ko caman ɲini an tɛ kɛlɛ ɲini an tɛ wɔyɔ ɲini an tɛ fɛn wɛrɛ jamana kɔnɔ an bɛ démocratie ni multipartisme de nɔfɛ an b'o kɛ cogo di lettre in bɛ n bolo a sera taamasiyɛn min kɛ lettre la ko a sera ko a sɔrɔla o b'a kan ne ma jaabi sɔrɔ a don ni jaabi kun sɔrɔla k'a fɔ dalilu dɔ bɛ an bolo an bɛna kɛ nin kɛcogo in na nin waati in na peut-être que jamana donna gɛlɛya dɔ kɔnɔ a kun bɛ se ka pan o kunna o ye kelen ye filanan an ye ci bila tuma min na ko lettre nin taara a ma jaabi laɲini ma sɔrɔ an ye taama kelen kɛ ka fila kɛ ka saba kɛ laɲini kama n'a kun fɔra o dɔ senfɛ a y'a sen lafiɲɛ bɔ a ye to so a ka laɲini a bɛna kɛ fɛn min bɛna d'i ma e bolo nɔfɛ mun na kun t'o la donc o yɔrɔnin fana o bɛ yen sabanan ka layidu ta maa minnu dusu tiɲɛnen don k'olu labɔ ka na ten n m'a fɔ a ma kɛ nka tɔn ninnu sigitɔ n bɛ se ni de ta dɔn an ye sɛbɛn 2 de bɔ appel au peuple malien
ani manifeste du sénite ni sɛbɛn fila la kelen manuscrit ne bolo manuscrit a sɛbɛnna cogo min na ne ma foyi fili min sɛbɛnna bolo la fɛn caman bɛ ne bolo dɛ a bɛ dɔn min ni min ye baara min kɛ o kɔnɔ i tɛ foyi ye k'o ye layidu ye ten an ye meeting fɛn fɛn kɛ meetingiw labanna ni kuma de ye a kuma a reserelen bɛ yen i tɛ layidu f'u ye ten min bɛ se ka mɔgɔw labɔ n bɛ naaninan min fɔ ka bɔ o kuma na yen nɔ i tungo saba dɛ o ye kuma saba min fɔra naaninan n'o ye complot ko in ye a kɛra kunun ye a kɛra bi ye maaw tɛ se ka bɔ ten hali bi k'a fɔ ko complot de don mais gɛlɛya tun bɛ yen baara dɔ kɛra dɛ dɔ ma kɛ dɛ mais gɛlɛya tun bɛ yen an kana bila complot bolo kan sisan n bɛna kuma jubaju la an bɛ démocratie ko min na bi fiɲɛ fɔlɔ min b'a la ne yɛrɛ bolo o ye malidenw kɛcogo ye jamana in kɔnɔ ɲuman caman de b'a kɔnɔ maa ɲuman min b'a la kɛ a y'u tɔɔrɔ ka sɔrɔ na f'u dabɔ fangako la ka t'u sigi kɛrɛda fɛ mais mun b'a la ka kɛ n'u y'u tɔɔrɔ k'u dabɔ a la yɛlɛma cu ca bi na n'i ye mali yɛrɛ ta k'a lajɛ n'i y'o bɔ a la a tɔ b'a dɛn a ye mɔgɔw ban politique la dɔrɔn tɛ dɛ a ye mɔgɔw kɛ u y'u dabɔ maliko yɛrɛ la siɲɛ kelen ka tila ka mɔgɔw ba ɲɔgɔn na cu ca e k'a lajɛ bani minnu da bɛ fangako la bi i k'a lajɛ u bɔra min ka se min min ka sira tilennen don ɲɛ bɛ nin bolo la a t'o bɔ tan min fɔ bi min bɛ kɛ sini u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la fɔta ni kɛta tɛ kelen ye n'i ye janfa ni kumalankolon ni munufɛnw bɔ a la a tɔni i bɛ o dɔn mais n ye min fɔ démocratie a sigilen don fɛn damadɔ min kan élection ko kuma kɔni an k'o bila n bɛ nafolo suɲɛ ka vote kɛ n'a ye ni vote kɛra yan'a ka se Bamakɔ n bɛ maaw jɔ nin yɔrɔ in na k'a ko yɛlɛma ani a ɲɔgɔnna caman n'i k'i b'o fɔ i tɛ tila o la mais halisa n y'a fɔ mara in dɛ fo jamanaden ka fɛn de sɔrɔ a kɔnɔ a k'a fɔ alhamdulilayi bi ka fisa ne ma ni kunun ye wa sini yeli cɛ ka ɲi ka tɛmɛ bi kan lakana lajɛ kɛ bisimila lajɛ a fɔra ko Musa bɛ Moribo ka fanga bin wagati min o y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya min a tɛ se ka fɔ ka se a dan na an bɛ don min na i ko bi gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ a gɛlɛya tɛ se ka fɔ ka se a dan na an bɛ se k'a kɛ cogo jumɛn lakana bɛ se ka kɛ cogo jumɛn min b'a to an bɛ bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na lakana an bɛ don min na i ko bi n'i y'a mɛn i bɛ kalan kɛ n'i y'a mɛn i bɛ kɛnɛya n'i y'a mɛn i bɛ sɔrɔ kɛ lakana de bɛ jamana kɔnɔ Maître Muntaka i tun b'a fɛ k'i da don o de la Magma a bɛ s'i ma o Magma n'i taara du kɔnɔ ko gɛlɛya bɛ dutigi kan kɔli b'a la dudenw bɛ dɛmɛ ka si kɔngɔ la k'a sutura tiɲɛ k'a dɛmɛ fantanya o tɛ se ka kɛ mɔgɔ ma k'o ye kojugu ye o nka n'i taara du kɔnɔ fɛn bɛ yen fɛn tɛ yen du ɲɛmaaw u bɛ duguduguma de dilan u yɛrɛ ka t'o du so soɲɛ kɔnɔ na attention ala kɔngɔ ni minɔgɔ ni bana bi dudenw na hali ko nɛgɛ tɛ sɔrɔ ka don da la maa bi don ka na fitinin bɛ yen k'o bɛɛ ta dudenw tɛ sɔn dɛ cogo si la
adamaden min bɛ adamaden tɔɔrɔ ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan o ye tilennebaliya ye. I woloden fila n'i ma tile u ni ɲɔgɔn cɛ i ye fitinɛ don i ka du kɔnɔ. jamana in bi an bɛ o kɔnɔ. an bɛ filanan min kɔnɔ fitinin min bɛ yen ni bin kelen don an kan ko an k'o ta ka don lakana la k'o fana gana mun na o kuma mun tora dabali b'a ko mun tora fos n'i k'i bɛ nin bɛɛ kɛ démocratie kɔnɔ i b'i sɛgɛsɛgɛ k'i nɔ minɛ n ka jamana kɔnɔ nɔminɛbaa de fɔlɔ ye tɛgɛrɛ fɔbaa ye. ala an bɛ taa mini tagayɔrɔ t'an na o de la nin ko in bɛ banni min b'a kɔnɔ malidenw k'a dɔn halisa k'a fɔ min bɛ sen na ni démocratie banfula n'a guloki ye démocratie tɛ dɛ yɛrɛyikarasi don. maître o diyara n ye Umar. ayiwa sisan n taga ma fɔ sisan ko yɛrɛkarasi o de y'a to ne ko n ko démocratie suguya ni ko n bɛ vote kɛ élection kɛ ni ko n bɛ sariya la tile ni ko n bɛ dumuni di bɛɛ lajɛlen ma ou bien ne ta a fila bɛɛ démocratie mais démocratie suguya an k'a bɔ ɲɔgɔn na ale y'a bɔ ɲɔgɔn na sisan maintenant sisan an bɛ démocratie min kɔnɔ bi n bɛ segin a kan tugun kɛnyɛrɛye ye démocratie Sogɛli ye kuma dɔ fɔ a ka kuma la n bɛ min d'a kan démocratie min bɛ anw kɔnɔ n'i ye n'an ɲininka démocratie la démocratie tɛ Mali kɔnɔ dɛ démocratie tununa kabini 92 n ka mouvement démocratique de temps ma c'est à dire sinon démocratie tununa Mali la a kɛlɛla a ye gɛlɛya daminɛ ka sɔrɔ Mali la 67 kɛli in de lamɛnɛ ka na Musa nana démocratie jama sago tɛ yen ka tila ka na se sisan ma jama sago tɛ yen parce que sago tɛ n bɛ se ka kuma n bɛ se ka n da sago fɔ n bɛ se ka nin fɔ sago t'o ye o. o de man fila fili. ni a fɔra ko jamana kɔnɔ e tɛ se ka dumuni sɔrɔ fo siɲɛ kelen tile kɔnɔ i den tɛ se ka kalan i tɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ o bɛɛ ye maɲumako ye hali ji min ye maɲumako ye jamana min kɔnɔ ko jama fanba de b'o cogoya la ko démocratie dun ye jama ka fanga ye o démocratie bɛ min. donc nka jamana in kɔnɔ sɔrɔ caman bɛ mɔgɔ damanama bolo olu kɔni olu ma défaut ye démocratie la mais o démocratie in dɛ o de daminɛna kɛnyɛrɛye la kabini 85 maintenant n bɛna kuma dɔw kɔrɔta. an tun bɛ lakana ko kuma de la. mais jɔ kuma caman fɔra n'an m'a kɔrɔta cɛ man ɲi. ayi mais tɛ sama-sabali tɛ. docteur n bɛna n'o fɔ sama-sabali tɛ parce que wagati ko don. Magma wagati ko in na kuma dɔw wulila n'an y'an pa kunna ten a cogoya ka gɛlɛn n bɛ sin k'a fɔ par exemple Sogɛli y'a fɔ min kɛ ko Cabral a ye Cabral ko kuma min fɔ fo n ka kuma dɔ min bɛ min fɔ a la anw de ye AEM de ye conférence nationale bloquée ko fo ka Cabral su yɔrɔ f'a ɲɛna an y'a bloqué min kɛ ATT taara dɔ nɔfɛ Wojuma Samake k'a f'a ɲɛna sɔrɔdasi de kun don adjudant chef do Kampala la ale de nana ka taa nin yɔrɔ yira n na ko nin ye Cabral su don yɔrɔ ye ko Cikara tun yan n y'a jɔ ka ɲɛsin a ma n ko Wojuma i ye Samake ye ne ye Mariku ye jo de b'an cɛ Cabral dalen bɛ yan de a ka y'i kale ko Cabral dalen bɛ yan de alors donc ni Sogɛli nana nin fɔ bi nin diyara ne ye o tuma ne b'a ɲini min y'an jɛ ni bɛɛ bɛ Cabral ko kuma fɔ n'a tɛ ka Cabral kɛ jagokun ye n'o tɛ dɛ an ka nin kuma in an ka segin k'a s'a dan na baasi tɛ ne b'o kɛ maintenant sisan démocratie ko kɔnɔna na n bɛ min fɔ ni Musa ka fanga sera mais accord man Nord ko kɛlɛ la mais n ko accord taara signé Tamarasɛte de o tɛ Mali ye o donc ça veut dire que tɔkajɛ tun bɛ fanga ka sebaaya la dɛ bon ni fanga y'o kɛ fana ko accord signé na mais n'i nan'o la i ka section faama ko k'i ka démocratie kɛ i ma sɔn ka démocratie kɛ i ma se ka hali k'a kuma fɔ o fana bɛ fɛn dɔ yira sabanan ye min ye yɔrɔ min na ni filijugu bɔra Musa ka fangaw la ka se ekɔlidenw ka tɔn ma u y'an ka tɔn ci koyi u ye Sekuli lettre dɔ bɔ Ala ka hinɛ la a ye lettre dɔ bɔ Senidi ADEMA AEM AJDP JLD k'u bɛɛ cira sɔgɔmada kelen anw taara fɔ a ɲɛna anw ko anw ni tɔw tɛ kelen ye dɛ tɔw ye politique tɔn ye parce que i y'a sɛbɛn i ka lettre kɔnɔ ko politique tɔnw cira
mais anw tɛ politique tɔn y'an syndicat de o tuma tɔw ni e de b'a fɔ anw bɛ taa ministre de l'éducation fɛ yen ani ministre de l'éducation b'a fɔ. Voilà, docteur. Hakɛ to sa, hakɛ to ban, ayi dɔn, an ka ɲɔgɔn faamu. Bintu Sanankɔ. Histoire fɛn histoire dɔ bɛ yan ne bɛ min yɛrɛ fɔ dɛ. Wala aw bɛ fɔ Africable quoi. Min b'a yira ko démocratie tɛ Mali kɔnɔ nin kuma in tɛ se ka kɛ wari tɛ min na. Mais ne bɛ min fɛ na n'i b'a fɛ ka n ka kuma lajɔ. I bɛ layidu ta ɲɛ parce que kuma caman de fɔra yan. F'an ka an ka kumaw an ka kunnafoniw da ɲɔgɔn na. An ka ko dɔw tiɲɛ ka da kɛnɛ kan. Awɔ. Mun taga Madame Sikatou So sigilen bɛ ne kini fɛ. Ala ka hinɛ la Alidu Ture bɛ ne numan fɛ. An b'i ka so dɔ kɔnɔ Falajɛ an ye CENIDI officialisé o don na. Awɔ maître. Bon kuma tɔ ayi i dɔ bani. Kuma sama tɛ sa. Ayi sa n bɛ ka min ɲɛf'i ɲɛna n b'a fɛ ka min fɔ sisan. E tun ko k'i b'i ka kuma daminɛ ni lakanako ye. An ka taa ni lakanako ye. An bɛ gɛlɛya dɔ de kɔnɔ nin waati la. An ka taa ni lakanako ye. Polisikɛ bɛ taa faga commissariat kɔnɔ. Bon. E bɛ se k'o faamu cogo jumɛn? Ne b'o faamuya cogo min na i b'a dɔn. An b'a fɛ an ka dɔ fɔ o de la. Ne b'o faamuya cogo min na i b'a dɔn wa? Fanga y'i ko don jamanadenw na. Fanga y'i ko don jamanadenw na dɛ. Polisi ka faga. Polisi donna manifestation dɔ la 1997. A donna manifestation na u y'a ta. Mɔgɔw y'a bugɔ. A su taara ye habillé en tenue. Gabriel Touré la. O sen fɛ Mutaga ninnu taara kaso la ne ye jamana bila kalo 11. Nizin kabiri IBK bɛ fanga la fo bi parce que a ma daminɛ kabiri IBK bɛ fanga la an k'a fɔ kabiri IBK bɛ fanga la kabiri 92 parce que fanga kelen de don depuis 92 fo bi. Awɔ. Jamanadenw ka ɲinini fɛnw ma deli ka kɛ fanga kunko ye. Ala. O bɛ polisikɛ fagali de bɛ fɔ. Adama Danbele fagara o. Polisikɛ de kan ka faga jamanadenw tɔpɔtɔli la. Jamanaden man ka faga polisikɛ fɛ. Walima jamana ka marifa fɛ. O man ka kɛ. O tuma o ko bɛ sen na. Mɔgɔ min fagara Keɲeba ka tugu mɔgɔw nɔfɛ kɔnsiga ka mugu ci la kungo kɔnɔ papa ka taa. O tuma jamana ye mun suganti. Salif y'a fɔ assemblée kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna le ministre général Salif a ko mankan wulila Keɲeba n wajibilen don ka sugantili kɛ so ani an ka papier kɔrɔ minnu maralen bɛ archive ni bâtiment n wajibilen de kun don ka sugandi kɛ o ni jamanadenw cɛ donc a ye mugu ci jamanadenw na mɔgɔw sara Keɲeba donc jamanaden kelen kelen ka lakana o tɛ ka sabati min na fanga ye an ka polisiso jasi k'an ka gendarmerie jasi ka société privée sigi polisiw kan'u filɛ tan dɛ se foyi tɛ polisiw ye foyi tɛ gendarmew ye bɛɛ bilalen bɛ i k'i ta ɲini nin kun i k'i ta ɲini nin kun fanga yɛrɛ bilalen bɛ min mana na fanga ka jama ka bolo kan fanga b'o ta k'o k'a yɛrɛ ta ye donc ka jamanadenw ni to ɲɔgɔn bolo olu ka u ka mɔnɛw bɔ ɲɔgɔn na ka taa donc o de nana ni polisikɛ fagali n'o tɛ foyi tɛ. Alors donc maintenant sisan lakana tɛ dan polisiw ni gendarmew dɔrɔn ma. O tuma fanga taara min? A bɛ taa ni armée. Fanga taara min? Fanga y'i ko don jamanadenw na jamanadenw bɛ fanga de kan ka ɲini sisan. Fanga taara min o kɔrɔ ko nin bɛɛ la démocratie tɛ yen jama ka fanga tɛ yen n'o tɛ fanga bɛ yen fanga bɛ ɲɔnɔ ma taa boucler yan o ma taa ɲɔnɔ datugu ko ɲɔnɔ tɛ sunɔgɔ ɲɔnɔ sunɔgɔra bi min ye bi ye fɛn bɛɛ bɛ kɛ ɲɔnɔ bi fanga fɛ. Fo ɲɔnɔ ka denw donc o tuma fanga a bɛ yen mais fanga tɛ yen jamanadenw de ye o de y'a to ne ko démocratie sugu dɛ n'an m'o de fɔ dɔw lakanalen don dɔw bɛ baloko ɲumanw na dɔw denw bɛ taa kalan kɛ États-Unis dɔw denw bɛ taa kalan kɛ Canada dɔw bɛ yan olu tɛ se hali ka tilelafana sɔrɔ k'a di u denw ma ka taa o tuma fanga bɛ jɔn ye fanga tɛ jama ye dɛ fanga b'a yɛrɛ de fanga bɛ a yɛrɛ non fɛntigiw a banna. A bɛ fɛntigiw de ye o tuma o de la ni nana ni démocratie suguya ye an ka kuma o kan mais n bɛ bɔ kuma la yɔrɔnin min na dɔrɔn i k'a to tɛ fɛn kuma ye sokɛ 1974 n k'u ye mɔgɔ dɔw minɛ ka t'u Musa ye mɔgɔ dɔw minɛ ka t'u datugu kaso la ka san 4 kɛ dɔw taara fo Tawudeni ko parce que ko constitution voté la k'u y'a fɔ ko ka multipartisme kɛ constitution kɔnɔ ni Musa ye démocrate ye e ye Modibo minɛ Modibo ko k'o ye constitution de fait kɛ ko y'a fɔ k'o ye parti unique de fait kɛ i man ka sigi Modibo ka kelen kan dɛ i kan ka kɛ ka tɛmɛ o kan
mais n'i ye a fɔ ko multipartisme o bɛ Modibo ka constitution la e ye san 8 i y'a fɔ k'i nana Musa ko Maliɲɛnw ma k'a nana ko kalo 6 n bɛ fanga ta kalo 6 o tuma Bintu Sanango ka livre dɛ mɔgɔ min b'a kɔ kari dɛ o ye général Abulaye Wologa min ye a ye interview dɔ kɛ a bɛɛ ka Facebook na ko Bintu Sanango k'a ma tiɲɛ fɔ dɛ k'a ye fɛn caman bɛ yen ko fo o la tile o de kama Magma ni histoire ni ne ɲɛ bɛ ko la cogo dɔ la ne ni Choguel bɛ ɲɔgɔn faamuya ko dɔw la an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya ko caman kunna ni Ala sɔnna mais n'an ma ko dɔw de sɛgɛsɛgɛ k'a filmer n'a ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na Mali denmisɛnnin mɔgɔw tɛ foyi faamuya ne bɛ layidu d'e ma an bɛ baro sigi très bien an bɛ nin walawala ko an tun bɛ nin nɔfɛ ayi n bɛ layidu d'i ma o n bɛ nin yɔrɔnin de nɔfɛ awɔ n bɛ layidu d'i ma voilà an bɛ baro sigi voilà Afrikabulu kelen in na yan nɔ voilà e ni ne an b'a fɔ yarɔ an delila ka dɔ kɛ o sanjan na an ye dɔ kɛ o sanjan na nka o kɛra arajo la Bamaka o wagati a don an ka siraba fan bɛɛ nana la o kɛra i hakili b'o la dɛ nka sisan Choguel i ye émission jɔ a don na dɛ awɔ a bɛ jɔ kɛ n'a ma jɔ a tɛ bɛn o Choguel Magma n bɛ kuma daminɛ ni min kɛra ɲɔnɔ ne y'a ye sisan ko minisiri ka cidenw ani ɲɛmɔgɔbaw sécurité ɲɛmɔgɔw taara ɲɔnɔ ka dugutigiw ni ɲɛmɔgɔw bɛɛ sigi ka u ka ɲɔgɔn kuma ɲɛ ne ɲɛna n'o kun kɛra k'a sɔrɔ polisikɛ in ma sigi ɲɔnɔ a kun tɛ sa n y'a mɛn ko polisikɛ in nana Bamako a kun t'a fɛ ka sigi parce que a b'a dɔn gɛlɛya min bɛ yen mais u y'a jagoya ka sigi normalement ni fanga bɛ boli comme il y a fou le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple kabina ko k'a tɛ sigi u kun ka délégation wuli ka taa ka ko sumaya hali n'a bɛ sigi o y'a sɔrɔ u bɛnna kan parce que fanga fana a tɛ se k'a fɛn bɛɛ to parce que ko n'u m'a kɛ tan u bɛna fɔ fanga tɛ yɔrɔ si la jamana tɛ mara nin cogo la n bɛ kuma fila ni saba fo i y'a dɔn waati caman mɔgɔw b'a fɔ ko UDPM tile la mɔgɔw tɛ se ka baara sɔrɔ ka responsabilité sɔrɔ ni tɛ UDPM la il faut relativiser ça. Sous l'UDPM il y avait 5 critères. Le premier critère c'est le patriotisme, le deuxième c'est la compétence, ainsi de suite. Militantisme ben à 5e place de là. Zoumana Sako n'était pas militant de l'UDPM, il est devenu ministre. A bɔra ministère la ku min kama o ye kuma wɛrɛ ne ni ale bɛ se ka kuma sigi k'a fɔ parce que min fɔra maliyɛnw ye fana ani min ye tiɲɛ c'est pas la même chose mais ale kun tɛ il n'était pas militant de l'UDPM. Boubacar Sadassi il a dirigé la CMDT pendant plusieurs années. C'est l'un des plus grands managers que le Mali a connu. Il n'était pas dans l'UDPM. Je peux continuer. Oui. Les avocats, les milieux libres, ils n'étaient pas dans l'UDPM, ils faisaient leurs affaires. Mountaga n'a jamais été militant de l'UDPM depuis de tout le temps. C'est pourquoi d'ailleurs il était bien fondé pour demander le changement. Il faisait ses affaires normalement. Donc, je pense qu'il faut relativiser. Il y a eu un peu d'exagération. Il y a des fonctionnaires zélés souvent qui ont brimé des gens au nom du président. Ils n'avaient aucun mandat pour le faire. Nous terminons au cas. Et je pense que Philippe Minoukera Malila, depuis 91, Philippe Folo, oui, Kafo, que Moussa me fait une chiquée. À partir de ce moment, on a tout détruit. Quand Moussa quittait le pouvoir, Abebo Fangala domina. Ça fait 30 ans bientôt à Bora Fangala. On courant min consommer. C'est Selenge et Manantaliou. Là, Moussa Tlé là-haut. L'aéroport que nous avons ici, ça porte le nom du père de l'indépendance, Anfa Modibo Keïta. C'est un aéroport qui a été construit sous Moussa. La grande mosquée, le palais de la culture, le palais des congrès, le deuxième pont de Bamako, la télévision nationale. La route Sévaré-Gao, c'est aujourd'hui que les gens connaissent son importance. Les grands aménagements à l'Office du Niger, la transformation de la CMDT pour en faire la grosse société qu'elle a. Mais au fin Sougounou, la réforme de l'école. Vous aviez l'université qui a été créée, je reviens là-dessus, en 1989. C'est une université décentralisée qui était faite pour renforcer la cohésion nationale. Dans chaque région, il y avait une faculté. On a mis tout ça à côté. Maintenant, regardez les manifestants, les LADID,
Est-ce qu'aujourd'hui les jeunes sont employés? Non. Les partants volontaires à la retraite, on les a mobilisés. J'ai dit ici qu'il y a 26 milliards qui étaient tombés au trésor le 26 mars pour les partants volontaires à la retraite. Il y en a qui sont morts, ils n'ont pas eu leur argent. J'ai parlé du fait qu'on a sorti l'enseignement et la santé du programme de départ volontaire à la retraite. Ça a été négocié durement avec les institutions financières internationales. Et on est revenu sur ça. Docteur. La deuxième chose. Troisième. Oh, troisième. C'est que Mbé Segakan, Minou Ye Fanganta en 91, Nanyanyuma Be Minouna, ils n'ont pas eu le pouvoir encore. À l'intérieur de l'UDPM, je dis, et je le dis, je ne vais pas donner le directeur du cabinet du secrétaire administratif du BC. C'est-à-dire, nous, il fait un que Gundola, Mogomimba Papio Soro, Abeta dit association d'Oma, ou Ba Kalama, ils étaient au courant de tout. Hali UDPM et l'Ismindla, quand on a multipartisme là, Abenou de présenter Kouké député. Au parti de Sorami au lycée de présenter Moussa Binan Kouké député ou majorité sur l'Assemblée là. Donc en réalité, on n'a pas fait le changement. Mogo Dobé Minkoumbe Fanga Nini ou Fanga Soro. Mais Yurgu ni Mimbeke comme ça là. Mais l'affaire du trésor, on parle maintenant des grands détours. L'affaire du trésor, c'était sous la transition. L'affaire des Badjalo ou les tontines là, c'était au début de la troisième république. Moumbora au fait nous là. Ni Mogo Kounyangina, si on avait sanctionné des gens en ce moment, peut-être la corruption n'allait pas prendre cette étape. La limite pour les marchés publics. Sous Moussa, c'était 10 millions. Après 10 millions, il faut un appel d'offres. Démocrates n'en a pas là. Ils ont mis à 250 millions. Démocrates bon, en tout cas, Mogo Minou Fanganta. Donc, corruption d'âme n'est Togo là. Docteur Shogel. Que cancer et Mimbanga Jamana. Docteur Shogel. Alpha Marco Docteur Marikou. La Kanako, comme il y a Fombe Kuma. Abanao. Antlala. Aw yɛrɛ de kuma cɛya a ye kuma janya wagati sera u bɛ k'a fɔ ɲɛna ko wagati tɔ tora miniti kelen an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn an b'a ɲini régie fɛ a t'an ka an janto Mali na a t'o k'a la an ka lamɛn ayiwa an badenw an ye min sɔrɔ ni o kɛra aw ɲɛ n'aw tulo garisɛgɛ bi o ye nin ye an ye maa minnu wele ka na an ka bi baro sigi la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u nana u ye an ja don an yɛrɛ la maître Muntaka Tall k'a fo k'a waleɲuman dɔn docteur Umar Mariku k'a fo k'a waleɲuman dɔn docteur Shogel Kokala Mayiga k'a fo k'a waleɲuman dɔn nka an bɛ min ɲini aw fɛ malidenw an ka kunu sa kunu wagati sera an ka kunu sa kunu tuma sera an ka wuli an k'a dɔn k'a fɔ ko Mali maa wɛrɛ tɛ se k'a jɔ ni anw yɛrɛ tɛ Mali in tɛ jɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ ko anw yɛrɛ de ka an cɛsiri k'a jɔ o tuma karisa ye 100 di o karisa ye 50 di a ye miliyɔn di o ka fanga ɲini n'i bɛ fanga ɲini f'i ka fanga ɲini kan fɔ an ye an ka sɔn o ma sa an ka don o da fɛ maliden hakili ka yɛlɛma sa an ka bɔ bi t'a la dahirimɛ ɲini gansan na an k'o dabila an ka sini Muntaka y'a fɔ ko an kan bɛ min ma Mali min dira an ma an bɛ Mali jumɛn di an denw ma o y'an ka bi baro kuncɛ k'a ye aw ni ce a k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma